Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bersedia? Shall we begin now? Okey, pertama kali saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua audiens ataupun peserta untuk webinar kita kali ini. Okey, bagi memberkati webinar kita pagi ini, kita mulakan, bagi yang Muslim, kita mulakan dengan suratul Fatihah. Bismillah. Okey, sekali lagi selamat datang ke webinar siri daripada CIDL UiTM. Okey, saya terangkan sedikit tentang webinar series kita kali ini. Okey, webinar series kita kali ini adalah anjuran daripada Collaborative Group Open and Distance Learning dari Center for Innovative Delivery and Learning Development, bahagian Hal Ehwal Akademik, Pejabat TNCA UiTM Shah Alam. Okey. So, untuk webinar kita kali ini, tema yang kita gunakan adalah Best Practices in Open and Distance Learning. Okay, sebelum ni kita dah banyak orang kata apa, cover on the techniques in ODL. Okay, untuk kali ini kita akan fokus on the best practices. Okay, tujuan utama kita adakan webinar dengan tema ini adalah bagi memperkukuhkan dan memperkemaskan lagi proses pengajaran dan pembelajaran kita untuk semester hadapan. Sebagaimana yang kita maklum, untuk semester hadapan juga pembelajaran adalah menggunakan kaedah open and distance learning. Okey. Right. Okey, pertama kali seterusnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Erny Arniza binti Ahmad, merupakan moderator anda untuk hari ini. Saya merupakan fellow untuk Collaborative Group Open and Distance Learning. Okay. Right. Sebagaimana yang ada Puan Nina dah boleh dengar tak saya punya ni? Okay, Alhamdulillah kan. Okay, sebelum kita mulakan kita punya webinar, okay, saya ingin bacakan sedikit tata cara untuk webinar siri kita kali ini. Okey, yang pertama, peserta hendaklah memastikan mikrofon berada dalam mode mute sepanjang latihan berlangsung. Okey, sepanjang tempoh webinar ni. And then peserta boleh unmute mikrofon atau menulis di ruangan chat sekiranya terdapat sebarang soalan yang ingin diajukan kepada speaker atau penceramah. Yang ini penting. Link kehadiran dan maklum balas latihan akan diberikan kepada peserta di penghujung webinar. Itu semasa sesi soal jawab bersama penceramah kita. Okay? Dan untuk makluman semua, webinar kita kali ini adalah direkod. Okay? Dan rakaman latihan akan diberikan kepada semua peserta melalui email yang didaftarkan pada borang kehadiran. Okay, pastikan anda mengisi borang kehadiran dan sertakan email yang aktif supaya kita dapat email, rakaman dan juga slides sekiranya ada daripada penceramah. Okay. Okay. Saya share dulu slide saya. Izinkan saya. Okay. Okay, nampak slides? Okay, untuk siri yang pertama bagi ODL Best Practices Webinar Series kita untuk minggu ni ialah ODL Teaching and Learning Best Practices. Okay, yang ini kita ada 4 pemenang anugerah ODL. Okay, bersama 4 pemenang anugerah ODL di UiTM baru-baru ni. Okay, so sini kita ada penceramah kita, Encik Muhammad Amin, Muhammad Zaki, Encik Sri Rama dan lelaki Subramaniam, Dr. Faridah Najuna, Misman dan juga Puan Bedah Ahmad. Okay, right. Okay, ini adalah series kita hari ini.
Okey, seterusnya mungkin ramai yang tertanya-tanya tentang hari ini kita nak fokus kepada ODL award winner kita. Okey, kita nak tahu apa dia orang punya best practice semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, yang telah dia orang lakukan semasa tempoh MCO ataupun PKP yang lepas. Okey. Right. Sebelum tu saya ingin terangkan sedikit tentang anugerah ini. Okey, sebenarnya ramai yang tak sedar kita ada anugerah ini sebenarnya. Okey, sebenarnya anugerah ini adalah inisiatif daripada UiTM bagi menghargai pensyarah-pensyarah yang komited di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran semasa minggu ataupun semasa pandemik COVID-19 yang lalu. Okay. Tetapi sasaran utama kita adalah pelajar-pelajar UiTM sendiri. Okay. So sebenarnya promosi telah dijalankan kepada pelajar-pelajar di mana kita perlukan feedback, kita perlukan maklumat dari pelajar-pelajar tersebut daripada pelajar itu sendiri. Sebab tu tidak ramai pensyarah yang aware, yang sedar tentang pelaksanaan anugerah ini. Okay. Right, sebagaimana yang kita dapat saksikan pada skrin, ini adalah poster yang kita telah sebarkan kepada pelajar-pelajar kita. Okey, di mana untuk anugerah ini sebenarnya kita melihat kepada kualiti pengajaran dan bukannya kuantiti quantity nomination ataupun pencalonan. Okay. Right. Apa yang berlaku sebenarnya untuk anugerah ini pelajar akan login akan isi borang yang disediakan secara online. Okay, mereka akan isikan nama pensyarah yang dicalonkan berserta dengan justification ataupun penerangan kenapa pensyarah yang dipilih itu layak untuk memenangi anugerah ODL. Okay, jadi pemilihan adalah berdasarkan kepada nomination statement daripada statement pelajar itu sendiri, bukannya jumlah nomination ataupun jumlah pencalonan yang diperolehi oleh pensyarah. Okay. Untuk makluman semua, seramai 3,275 orang pelajar telah login untuk nominate pensyarah-pensyarah, untuk login untuk mencalonkan pensyarah-pensyarah kesayangan mereka yang mereka rasa layak untuk memenangi anugerah ODL ni. Tetapi, knowing our students, kita kenal student kita, macam mana behavior diorang ketika nak isi borang. Selepas kita buat data cleaning, kita bersihkan data-data yang ada setengah isi nama yang tak betul, nama samaran, cuma kita dapat 2,200, lebih kurang 2,200 pencalonan yang sah, komen yang sah. Right, itu bagaimana pencalonan dan juga pemilihan untuk anugerah ODL ni dilakukan. Okay, right. Dan seterusnya inilah daripada 2,200 pencalonan lebih kurang tadi, ini adalah senarai 10 orang penerima anugerah ODL 2020 yang lalu. Kita ucapkan tahniah kepada semua pemenang-pemenang anugerah ODL 2020 baru-baru ni. Okay, right. Dan kita berasa bertuah hari ini kerana terdapat 4 orang penerima anugerah bersama kita untuk berkongsi pengalaman ataupun best practice mereka ketika pandemik COVID yang lalu. Right. So bersama kita ada Puan Bedah Ahmad daripada Fakulti Perakaunan. Encik Muhammad Amin Ahmad Zaki daripada Fakulti Sains Kesihatan UiTM Cawangan Pulau Pinang. Dan seterusnya kita ada Encik Sri Rama, anak lelaki Subramaniam daripada Fakulti Undang-Undang UiTM Shah Alam. Dan juga Dr. Faridah Najuna Misman daripada Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Cawangan Johor. Terima kasih saya ucapkan di atas kesudian
keempat-empat penceramah kita hari ini, ke atas kesudian mereka untuk meluangkan masa bersama-sama kita. So untuk makluman semua, apa yang kita akan ada hari ini, kita akan mulakan dengan sesi bersama penceramah kita. So setiap penceramah ada lebih kurang dalam 15 hingga 30 minit untuk berkongsi pengalaman. Dan seterusnya setelah selesai keempat-empat penceramah kita berkongsi pengalaman mereka, kita akan ada sesi soal jawab. Semasa sesi soal jawab ni, bagi mana-mana pensyarah yang ada soalan kepada penceramah yang berkaitan, bolehlah unmute-kan mikrofon anda dan tanya terus kepada penceramah tersebut, ataupun boleh juga untuk typekan soalan di ruangan chat dan insyaAllah saya akan bacakan kepada penceramah yang berkaitan. Boleh? Kalau kata tanpa melengahkan masa, saya mulakan dengan penceramah kita yang pertama, iaitu Encik Sri Rama, anak lelaki Subramaniam, pensyarah Kanan Khas, Fakulti Undang-Undang UiTM Shah Alam. Thank you. Hello sir, good morning. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Alright, yes, I can hear you. So before we begin with your session, I would just like to read something, the nomination statement from your students. Let's see my slide here. Thank you. So this is Sri Rama anak lelaki Subramaniam. So what I can summarize from the students and the nomination statement, I can say that Sir Sri Rama is a very resourceful lecturer. So let's see the statement given by the students. Sir Sri Rama can be considered as the utmost passionate person when teaching. He tries the utmost best to accommodate the student during the MCO and make sure all of us as his students will not get any less despite the MCO situation. So he willing to scan his book for our reference during MCO because he knew that all of us left our book in class. And he knew that the reference book for law students is very expensive. And he willing to share the resource with the students. And the only subject that really make us feel like we are actually learning something during MCO. Another statement here. Sir Sri Rama never missed a class during PKP. He is also well prepared, full of patience, and also a loving lecturer. So he is the most dedicated lecturer, sincere efforts, a true definition of a teacher. And finally, so this is the type of lecturer that we need and should be set as an example. It is such an honor to use Sri Rama by your students. I believe they really love you and they love the way you teach. Sir? I'm handing over the session to you. I'm a disclaimer that I'm no expert on ODL. All through my teaching career, it has been face-to-face teaching methods, if you like. So I have no expertise to share on technical aspect of ODL. So we have been a traditional university, the ODL Institute, thus far, and we are driven particularly by the ODL. So it is, well, no doubt, this will gain momentum in the coming months and years. And it will become the new, I guess, the year of learning, and it will revolutionize the landscape of learning.
I have thrived in the live interaction with students, which has always kept me charged and motivated as a teacher. So technology featured very little in my teaching activity. Of course, I communicate with students via the WhatsApp and email. I have very basic computer skills, I must confess. So when we were told that we have to teach online, it was very daunting for me. I had to quickly adapt to this online teaching. But thanks to the support and encouragement of Dean and her deputy and their team, we were able to. I must say I did not use any fancy tools of presentation. I don't know how, and there were no fancy presentation. Right? It was just meet, greet, and talk over the Google Meet platform. That's it. At the start, I was very open to the students. I told them that this was my first teaching online, that I was learning while teaching. So I was honest with them. I had no qualms about me, and some of them are quite highly skilled in computers. So they helped me, for example, how to use the chat box and things like that. But I reassured them that I will do my best to help their learning. So they were sympathetic and probably shared the same emotions. So thankfully, I had a fantastic group. So now I will share with you the approach that to teaching. I first send the students the lecture notes on the upcoming topic together with the pre-record. As the students have noted, they have left all their textbook, their materials in their classroom, and they were not able to retrieve it during the MCO. So the lecture notes, I meticulously prepared lecture notes and updated it and it to them. And the lectures were recorded. They are and so the topic may be separated into several recordings. So the thing that I want to say is, of course, the lectures expanded and explained the notes, but I must say I took a lot of care and effort in the recording of the lectures so that it is well paced and it's clear. After all, clarity is mantra for lawyers. So I made sure the lectures were clear to the students, provided as many illustrations as possible so that they will grasp the topic. So I constantly get the feedback of the students, not only on the quality of the recording, but also clarity of the lectures. So the students had the benefit of the lecture notes, as the recording of the lectures, before they meet me online for the tutorial session. Now the tutorial session takes place in the following week, so the students will have enough time to read and digest the materials provided to them. So the tutorial session to me is a very significant part of the teaching process. See, so students will be asked to read up case law, and also I give them problem-based questions to look at, discuss during the tutorial. Now, reading cases is imperative, is very important in the law, especially in procedure. It is by reading cases they understand how the rules operate in particular situation, and they learn they know the scope of the rules and so on. So it's imperative to read cases. So how we approach these tutorials is that the groups are divided into firms. So this is what we do. The students I teach are
are in the professional stage of their degree course. So part and part 8 will form the professional stage. So here we divide students into firms, 4 or 5 students per firm, and there will be an office, there will be a senior partner who will be in charge of the firm. So the cases will be allocated, will be assigned to the particular firms, and on the day of tutorials, they will present and discuss the cases. This is significant. I think what is significant here is there is collaboration among. They don't study alone. They don't study in isolation. I think this is quite significant. They discuss. They can share as a group. Now, these students in this firm, they know each other very well because they've been together some time for over 2 semesters. So they know each other very well, and they are able to support each other. This is a support group, really. So in times like this provides an significance, I think. Okay, so all the difficulties of the students have on the particular topic will be dealt with in this tutorial session, and at the end it is hoped that they get a good grasp of the topic. Okay, I believe whatever mode of teaching and learning we adopt, ultimately whether the student succeeds or not would depend very much on the effort the student takes in his or her studies. I believe the interaction with the students is crucial. So they need to be motivated, especially in these times when they are studying. So I constantly remind them now more than any time before that they have to take responsibility for their studies, and that they have to rise up to face these challenging times. So perhaps I take a paternal role here. Now, given my age, I don't think that is out of place. So I teach them procedural law. So I remind them all the time that this is going to be their bread and butter. And before they leave the university, they should be well grounded in the laws of evidence, if they are going to be successful in legal practice. So the substantive law which teaches them the rights and obligations will be of no use if they can't enforce it. So rules of procedure would help a person to enforce his rights. So how do they present the case? Where do they file the case? What are the process follow if they file the case in court, and so on. So this is essential. They must be well grounded. So I drill this in every time I teach them. So I think they realize this. I think they take it and they realize that they must properly equip themselves if they are going to go out and face the demands. I find that many of them do realize, so they take their lessons seriously. Now, another thing I know, the attendance of students was very good, certainly better than the normal classroom sessions before. So I think they didn't want to miss out on anything. Previously, they could just turn to their close friend to find out what they missed. Now that friend is not with them. So if for some reason, they duly call me up and tell me why they were not able to join the class, because they have to go and see the doctor and so on. So this was a pleasant surprise. It never happened before. So they are also anxious. But I, on my part, dutifully record the session, sure that nobody misses anything. Okay, so that the students have the lecture notes, the recording of the lecture, and also the recording of the tutorial session. So this is, I think, the advantage of the ODL. They can always retrieve the lecture at any time. So even if they go out and do their pupillage,
And if they want to refresh themselves on any point of law, they can always go back to the recording that they have to refresh themselves. Okay, so I think that is important. Okay, the another I want to make is that I respect the students. I never take them for granted, never insult them, I never undermine them. I strive to maintain a good relationship at all times. So I always keep communication open. So I receive queries and requests for explanation throughout the day, sometimes even late at night. So I try to respond straight away as soon as it's during our face-to-face sessions. Students sometimes are shy to ask questions during the class, or they are afraid that their questions may sound silly. So what they do is after the class, they come up to me and ask the questions, and they get immediate feedback, or they meet me at the corridor and they go to my room and they ask questions and they get immediate feedback. We don't have the facility now, so that is a setback. But they do ask questions through the WhatsApp. Now it may be silly, but I don't give them any negative feedback. I don't say it's a silly question and so on. I respond to the best of my ability. Sometimes these communications may become like mini lectures. So I actually have to type out lengthy explanations. And this takes some effort. It can be quite demanding. So what I'm saying is there is no lecturer-student barrier with me. Okay, so they feel very comfortable. I think that is important. They feel as comfortable as they would with a friend to ask me questions. So I have no barrier, and I think that is important to support students at this stage. So I have taken every effort to help in the learning process of the students. So they have to switch to online teaching. I was actually gripped with this anxiety that the student should not suffer in this new, students' studies should not suffer in this new environment. So I think I took greater effort than ever before to ensure that students understand their subject matter. So I believe they appreciated this, and they fairly well in the exam. So I believe they've understood their subject matter fairly well. So I guess in the coming semesters we will only get better. I suppose I will get technologically more savvy. There are some colleagues who are technologically very savvy. So I will turn to them to help this technologically challenged person, and I will try and improve my delivery. Okay, finally, I will say that personally, I feel face-to-face teaching and learning is more effective as it provides closer guidance, and some of our students need that close guidance and monitoring of students. So students get instant feedback from lecturers and so on, and they also are able to maintain network with their colleagues. But we are living in extraordinary times. But we have to do our best, and we have to devise ways to ensure that the students' learning is least affected. So hopefully we can get some kind of blended learning. So meanwhile, we have to do our best to teach students. That's all I have to share today. Thank you. Okay, thank you so much, Mr. Rama, for the insightful sharing. So what I can conclude here, despite of having varieties of materials, learning materials, okay, what most important here, we must keep on motivating our students, okay, during the situation. Okay, and then we need to keep them aware of their own responsibilities as students, okay, as we
also aware of that. Okay, and then what most important, okay, we try to reduce, okay, the barrier between us, the lecturer, and also the students. Okay, so give them prompt feedback, okay, and then keep on communicate, okay, with them from time to time. And what I love most about your statements, okay, that so basically, okay, we have no doubt, okay, to say that our students, okay, basically needs, okay, constant guidance from us, okay, the lecturer. Okay, even though this is in an ODL environment, okay, open and distance learning environment, but then due to the learning, okay, when we talk about learning, definitely our students still need our presence. Okay, they need us to be with them along, okay, their learning process. Okay, right, thank you so much, okay, Sri Rama. Okay, for the questions, okay, I will untuk soalan saya akan kumpulkan dan bertanya kembali pada Encik Sri Rama di penghujung sesi. Okay, so please bear with us. Okay, because okay, we want to proceed with our next speaker. Okay, let me share my my screen first. Okay. Okay, next, okay, we have seterusnya kita ada Puan Bedah Ahmad, okay, daripada Fakulti Perakaunan UiTM Cawangan Selangor, kampus Puncak Alam. Okay, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okay, right. Terima kasih kerana sudi hadir. Okay, sebelum kita mula dengan sesi Puan Bedah, okay, so biar saya bacakan dulu sikit statement nomination statement daripada pelajar. Okay. So apa yang pelajar paling suka dengan Puan Bedah ini adalah sikapnya yang terbuka, the openness, okay, of Puan Bedah. So ini yang sering yang diulang-ulang, okay, nomination daripada student. Okay, yang paling banyak student letak komen ataupun pencalonan adalah disebabkan sikap terbuka Puan Bedah sendiri. Okay, keterbukaan macam mana? Okay, so Puan Bedah open her class for every student who took the subject as well. Okay, means not only for her classes but the entire part. Ini daripada student sendiri. Okay, and then finance. Okay, Puan Bedah mengajar finance kan? So finance is quite a tough subject, but it is bearable because of her. So Puan Bedah never miss classes and always make sure every student understands her presentation. Explanation regarding every topics that she teach is thoroughly explained with easy illustrations and examples. Puan Bedah is also a tolerant lecturer, as she allows students from another classes to join her class in order to get additional input. And Puan Bedah also is an easygoing lecturer and be very friendly with all students, okay, even you are not from her class. So meaning that you got nomination from others, from students from the other classes as well. Okay, tahniah Puan Bedah. Okay, so macam mana Puan Bedah buat pengajaran dan pembelajaran beliau. Okay, so kita dengar apa yang Puan Bedah nak share dengan kita. Okay, Puan Bedah, saya serahkan sesi pada Puan. Okay, mulakan dengan presentation. Silakan Puan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasihlah. Saya pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada para pelajar saya. Semua pelajar-pelajar saya yang telah mencalonkan dan telah memberi feedback yang baiklah sehingga dapat memenangi award ni. Memang saya tak sangka, it's very surprising. Saya pun tak tahu kewujudan award ni. Semasa memberi pengajaran tu saya ikhlas sahaja kerana Allah untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada para pelajar. Terima kasih juga kepada pihak CIDL, Puan Erny juga, okay, kerana mengadakan sesi ni. So saya harap sedikit sebanyak apa yang saya share ni
mungkin ada manfaatnya kepada para pensyarah lain dan semoga menjadi amal jariah lah buat kita semua. Okey, nak kata best practices tu saya tak pastilah sama ada betul-betul best practices, tapi saya mencuba yang terbaik lah untuk memberi pada pelajar saya ilmu yang sepatutnya mereka dapat. So saya rasa ada 3 perkara yang saya patut highlight dalam pengajaran saya. Yang pertama digital tools, synchronous dengan asynchronous tu. Yang kedua adalah delivery of knowledge. Okay, delivery of knowledge ni for me relates dengan teaching skills juga. Okay, dan yang ketiga psikologi, maknanya human factor. Okay, semasa mula-mula PKP, MCO tu, semua orang macam stres ya. Semua orang macam stres. Jadi saya terfikir, saya juga cuba nak dapatkan satu kaedah ataupun satu metod yang jangan kita membebankan pelajar kita dan jangan kita bebankan pensyarah juga. Sebab saya resource person kan untuk code finance. Jadi apa-apa perubahan yang nak dibuat tu kalau boleh memudahkan pelajar. To make the video semua dia kata tak. Okey, memudahkan pelajar dekat sini bermaksud jangan ambil mudah lah, maknanya memudahkan kerja mereka. Tak maaf lah, aku dekat korang. Okey, sekejap. Macam ada bising lah. Mohon peserta untuk mutekan mikrofon ya. Kau punya mikrofon tak? Okey, pada masa ada 2 minggu yang pensyarah tu tak mengajar, maknanya penangguhan sementara tu, saya rasa pihak HEA pun dah memberi berbagai-bagai kaedah lah, okay, macam mana cara nak membuat kelas online ni. So saya macam agak pening kepala juga, rasa segabut juga. Sebab banyak sangat masa tu kaedah, jadi yang mana satu yang saya nak guna pakai kan. Sebab saya kalau boleh nak para pelajar saya tu dapat ilmu sama macam saya mengajar mereka dalam kelas. Okay, so as if like in classroom. So kebetulan pada masa 2 minggu awal yang PKP tu saya ada mengikuti kelas pengajian, kelas investment lah, kelas investment. So saya perhatikan speaker yang mengajar tu. So speaker yang mengajar tu dia menggunakan FB Live. Jadi saya pun saya rasa ini mungkin satu kaedah lah. Sebab FB Live ni dia boleh accommodate ramai pelajar ataupun ramai orang yang nak join ya. Jadi saya berfikir saya nak menggunakan satu kaedah yang kaedah itu familiar, mudah dan familiar to all students. Sebab kita kena fikir ya, tak semua students ni fortunate enough ya. So kena fikir golongan B40, M40 juga mungkin tak semuanya yang senang juga kan. Jadi we need to consider dari segi space kan, dari segi money, dari segi time diorang. Sebab kadang-kadang ada juga yang student ni, para pelajar ni yang mungkin kena buat kerja part time kan. Sebab parents, mungkin ayah dia lost jobs ke ataupun retrenchment ke. Jadi mereka ni harus menolong. Jadi kena ada satu kaedah yang para pelajar boleh follow kelas online dan juga offline. Ya, okay. Jadi maknanya we need to choose education tools that students can follow at their own convenience time. Tapi saya berfikir bahawa kalau saya macam nak buat pre-recorded, mungkin student ada nak tanya soalan on real time kan. Jadi saya rasa perlu ada combination, a mix of synchronous and asynchronous. Sebab bagi saya 2 hours live class, saya buat kelas memang 2 jam. Saya follow schedule, timetable. So bila kelas tu 2 jam memang saya habiskan fully utilized for 2 hours. Walaupun ada orang kata mungkin kelas online ni patut tak begitu panjang. Student mungkin agak stress ke apa. Tapi lecturer once dia dah bercakap tu macam susah sikit lah nak stop kan. Jadi saya memang akan fully utilize kelas saya 2 jam. Sebab bagi saya 2 hours live class versus 2 hours pre-recorded class tu, the feeling is different. So kalau kita follow live class, macam hari ni kan, webinar series hari ni, so 2 jam. So kita tak terasa 2 jam tu berlalu. Ya. Tapi kalau kita buka pre-recorded ni, kadang-kadang macam kita rasa cepat, rasa boring lah. So kita akan mula nak cepatkan forwardkan dia supaya
kelas video tu cepat habis kan. Jadi saya rasa saya perlu ada combination synchronous and asynchronous. Jadi saya memang akan ada online class setiap kali kelas, tetapi kalau kelas saya back to back, maknanya 2 jam kelas A, 2 jam kelas B. So kelas A dia akan dapat, kalau kelas A tu 8.30, so dia akan dapat online kelas saya lah, maknanya live class. Tapi kelas B tu, kalau back to back 10.30, kelas B hanya follow save video. Kelas B dia disadvantage sikit. Tapi hari lain, bila kelas B pula, kelas yang mula-mula, kelas B akan dapat pula live class. Ya. Okay, jadinya sebab bagi saya pre-recorded video ni should not be too long. Too long per session. Sebab if it is too long, itulah saya kata dia macam nanti agak boring lah, cepat boring. So jadi break one topic tu into multiple short videos. So bagi saya live class, dan sebab saya sebelum saya buat kelas tu saya dah start dengan beberapa kali kelas FB live saya. Student pun dah start Google Meet kelas dengan lecturer lain. Jadi saya tanya dulu, saya memang demokrasi lah, saya selalu minta pendapat student, apa yang terbaik untuk awak, because you are my customer, you are my clients, so I need to work the best for you. So what is the best for you? So untuk synchronous online class, so which is the best for you? You want to have a Google Meet or you want to have a FB live? So feedbacknya student suka untuk follow FB live. Jadi saya teruskan dengan FB live. Okay. So FB live, live class bagi saya more marvelous lah, excitement sebab dia ada two-way interaction, concurrently. So and then student desired to know what is next. Apa kita nak cakap selepas ni, kan? What is the next topic after this? So dia lebih menarik minat lah compared to the pre-recorded lah bagi saya. So jadi tapi live class ni cannot be more than 2 hours lah. Kalau lebih daripada 2 jam tu macam letih. Jadi dia akan distract. Okay. So dari segi delivery of knowledge, bagi saya kena ada very clear instruction. So clear instructions to on how you going to conduct your lecture, your tutorial, your assessment. Jadi for this purpose, saya ada buat satu introductory video. Sebelum kelas tu saya buat introductory video. So this one pre-recorded lah, sebab dia lebih kurang dalam 10 minit aja untuk explain macam mana saya nak buat saya punya lecture. So macam mana saya nak conduct saya punya tutorial, macam mana assessment. Okay, kenapa saya kena buat macam tu. Okay, so introductory video tu saya buat memang tak ada slide, tak ada apa, nampak muka saya je, sebab selepas introductory video tu, next class mereka dah tak dapat tengok muka saya. Sebab bila saya keluar di FB, muka host, that is a disadvantage FB lah. Muka host tak appear. Tapi sebenarnya boleh. Saya yang masa tu tak tahu cara macam mana nak buat kan, nak bagi host appear on screen. So saya tak tahu. Jadi saya guna setakat apa yang saya tahu saja. Jadi saya kata kalau you nak tengok muka saya dekat introductory video lah. So selepas ni dah tak tengok muka saya sebab hanya dengan suara saya sahaja. Okay. So jadi mesti bagi clear instructions. Sebab mereka pun tengah keadaan yang macam serabut kan, kena keadaan yang kelang kabut. Jadi kita kena tenangkan, make them calm dan relax. Okay. So student, so dari segi slides, so as we know that students left their belongings kan at hostel, ada yang tak bawa laptop, ada yang terlupa nak bawa textbook dan sebagainya. Jadi saya make sure slides note saya memang detail. Jadi that means kalau student tu tak dapat nak refer kepada textbook, slide notes tu dah boleh bantu untuk mereka faham. So but the slide notes must precise and concise. So use simple language, cover all syllabus. Okay, dan so subject finance yang saya ajar ni combination theory dengan calculation. Tapi banyak calculation. Selalunya kalau dalam kelas dalam kelas kita akan
tunjuk contoh macam mana soalan tu nak dibuat kat whiteboard. Tunjuk contoh di whiteboard. Jadi saya berfikir macam mana cara saya nak make sure students tu as if in the classroom. Kan, saya pernah juga terfikir nak letakkan whiteboard, tulis dan kemudian record. Tapi macam disebab kekangan peralatan dan sebagainya kan, tak boleh nak buat macam tu. Jadi apa yang saya buat adalah saya provide satu companion slides. Okay, companion slides ini adalah slides tambahan kepada main slides. So main slides ni saya upload ke dalam U-Future. Okay, itu memang untuk student dapat. So that is very detailed. Dan slide saya memang tak ada dari segi grafiknya tak berapa lah. So, slide saya memang banyak tulisan je. So bagi saya fokus saya adalah content bukannya dari segi grafik nak bagi cantik ke apa, tak ada. So memang saya make sure content itu concise and precise. Jadi saya buat lagi satu slides. Slides ni dipanggil sebagai companion slides ataupun whiteboard slides. So slides ni macam apa yang saya akan explain dekat whiteboard, itulah saya akan masukkan dalam companion slides tu. Jadi student akan dapat sama seperti apa yang dalam kelas. Tapi companion slides ni saya tak bagi pada student. Itu eksklusif untuk saya lah. Ya. Kenapa saya tak bagi? Ada strategi lah kenapa saya tak bagi. Okay. Macam kita tulis apa yang kita nak tulis di whiteboard kan. So bila kita dah tulis, bagi contoh dan sebagainya, summarize everything dekat whiteboard, student boleh tak nak ambil whiteboard tu? Tak boleh kan. Student mungkin boleh setakat ambil gambar dan sebagainya. Jadi itulah maksudnya. So saya explain kat student kenapa student tak boleh kenapa saya tak boleh nak dapatkan nak bagi student companion slides ni, sebab this is like my whiteboard. Jadi you memang tak boleh nak bawa balik whiteboard kan. Jadi saya akan paparkan companion slides tu semasa saya buat online class through FB Live. Okay, so strateginya student ada main slides tapi tiada companion slides. So companion slides ni adalah is very important sebab dia additional explanation kepada main slides. Where I give example, example and then summarizations lessons of the day. Jadi so this component slides ni only show in the live class. No copy to the students sebab dia adalah strategi saya lah. Okay, so dalam companion slides ni saya akan explain the jargon terms, the new terms, kemudian summarize lesson. So prepare companion slides ini memang ambil masa yang banyak jugalah untuk saya prepare. Sebab setiap kelas, saya FB online kelas saya 16. Saya ada FB live kelas 16 kali. Jadi 16 kali itu maknanya saya kena sediakan 16 companion slides. Itu baru satu kod lah. Okay. Dan ada kod lagi 16 lagi kan. Jadi memang agak perlukan pengorbanan masa jugalah kat situ kan untuk prepare benda tu. Sebab saya nak apa yang saya faham, student pun faham. Benda yang apa yang saya faham. Jadi saya nak apa yang saya sampaikan pada student tu, student dapat. Okay, strategi saya kata kenapa saya tak bagi kat student. Okay, saya buat FB Live. So FB Live, kemudian ada satu grup lagi akan follow as a watch video FB Live tu. So kalau kita nak tarik perhatian orang, dia mesti ada something yang you kena berada kat depan tu. Jadi saya gunakan companion slides itu untuk tarik perhatian student supaya dia sentiasa berada di depan laptop dia atau depan screen. Sebab if the students want to know what is the things that I explain in the companion slides, memang dia kena follow FB Live ataupun watch save videos sampai habis. So that is the reasons kenapa saya tak bagi pada student. Supaya student tengok video saya from the beginning towards the end. Okay. So student juga dia akan reply attendance saya. Okay. So attendance is very important. Saya memang monitor attendance every day. So selepas kelas biasanya saya akan bagi sampai hari esok untuk student reply attendance after class. Jadi bagi saya attendance adalah you attend my FB Live class,
dan juga you already watch my videos. You already watch my videos, then you reply my attendance. Okay, jadi saya buat attendance saya di future. So setiap kali saya nak buat kelas, memang akan ada, saya akan naikkan announcement di course forum. Ya. Okay, so semasa mengajar tu, so I think clear explanation. So kena bagi very clear explanation. So macam saya kata tadi, apa yang saya faham, saya nak student juga faham benda yang sama. So I always told the students, you must feel the satisfaction tu after you log out or you step out from my class. You must feel the satisfaction. Maksudnya you keluar daripada FB Live tu atau you rasa sangat berpuas hati dengan kelas hari itu. Jangan ada keraguan ataupun still doubt in your head. So you must be very satisfied, clear everything, clear on the air. Okay, so if you are clear, my assumptions, no questions means you understand, kan? So understand whatever you learn in the classroom. So explanation, understanding. So I think is a key success factor. Okay. Semasa mengajar juga saya selalu bagi example. So finance ni is very interesting topics sebab dia relates to the economy kan, relates to the financial situation dan sebagainya. Jadi bagi analogi or example dekat dengan kehidupan pelajar ataupun current situation, reality. Contohnya tentang the currency drops. So what factors affect currency drops? What factors affect the stock markets drop? Okay, jadi benda-benda macam tu kita kena discuss dengan students, relates with the current issues, the reality. Okay, dari segi formula, sometimes kan dalam finance ada formula. So dari segi formula, saya emphasize to the students, please do not only memorize. Yes, you need to memorize, but not memorizing sahaja. You need to understand. Okay, you need to understand. So macam mana saya minta student faham? So saya akan for the formula saya akan explain by one. Okay, maksudnya katakanlah macam contohnya formula to calculate the variance portfolio. So this one is to calculate risk kan, risk of investment. So if the investor invest in stock A, stock B, so the first part dia ada tiga bahagian lah dalam variance portfolio tu. Formula, okay. So the first part is you calculate risk stock A. Second part is for you to calculate the risk stock B, and the third part is for you to calculate the relationship of stock A and stock B. Jadi for the formula, you need to explain to the students why you are using this formula, for what purpose. Jadi student will understand and not only memorizing. Sebab memorizing ni not long lasting. Kan? Sekali dia blackout, dia lupa. Tapi kalau dia faham, okay, this one equation ni gunanya untuk ini. Carinya macam ni. Okay. So, dari segi assessment, assessment so maksudnya kita dah explain daripada student beginning of the class tu, maknanya dah ada berapa test, berapa quiz dan sebagainya, follow exactly. So, jangan kita tambah. So, kalau tambah nanti macam burden. Sebab tahu kan during pandemic ni, banyak masalah dan sebagainya kan, cuba fahami keadaan pelajar. Kita kena letak diri kita in the student shoes, macam mana nak memahami masalah pelajar tu. Kalau boleh jangan tambahlah assessment, kita follow as what the lesson plan. Okay, sebab dia will be burden to the lecturers dengan students juga kan. Tapi yang penting explanation during lecture tu student dapat knowledge tu, itu yang penting. Okay, synchronous saya gunakan FB FB live class. Kenapa FB? Sebab dia mudah. So you just click aja kat live tu, dah jadi. So dah boleh buat kelas. So easy access. Just have the FB account. So kita tahu student memanglah ramai yang guna Insta dan sebagainya, tapi mereka pun ramai juga ada FB account kan. Jadi dengan FB account ni, student just request to be a member. Saya akan buka satu private group lah, macam last semester saya buka private group MAF 603 Mac 2020. So
mana-mana students yang ada FB account, they can request to join this private group. Okay, jadi private group ni dia hanya akan nampak pada orang yang become a members in the group sajalah. So orang lain tak boleh tengok lah. Jadi dia tak akan keluar kepada public at mass tu, tak ada. Jadi dia akan restrict kepada dalam group saja. Jadi saya rasa macam secure sikit lah. Saya rasa selamat sikit sebab yelah kadang-kadang kita takut ada sensitive issues ke ataupun kita punya dokumen ke kan, takut lepas ke social media ni. So agak bahaya juga. Jadi kena berhati-hati kat situ. Jadi saya buka private group dan student group saya akan request untuk masuk. Okay. So bila dia dah my students join the FB live class and they see they attend my online lecture tu. Okay, lecture. So dia kata okay, boleh faham dan sebagainya. So then it's a mouth-to-mouth advertisement lah. It's a mouth-to-mouth advertisement. So kita tahulah mereka ni saling berhubung kan, saling berhubung. Jadi masing-masing akan beritahu okay, you pakai apa? You guna masuk kelas macam mana cikgu, lecturer you ajar macam mana. Jadi mereka ni saling berhubung dan kelas saya, student saya kata guna FB. So student kelas lain itu yang mereka request untuk masuk. So bagi saya saya suka berkongsi lah. Sharing is caring. Okay, sharing is caring. Why not? Why not we allow the other students to join in? Kan? So daripada situlah ramailah student lain yang student daripada kelas lain request untuk join. So jadi saya appoint saya punya appoint saya punya class rep. Saya tak panggil mereka class rep, saya panggil mereka communication officer. So saya upgrade positions. Bagi mereka recognition sikit. Sebab mereka ni yang tolong saya. So mereka tolong saya filter. Sebab tahulah media sosial kadang-kadang scammers kan. Scammers. Sebab saya dapat request juga daripada overseas juga. Daripada Korea kan, daripada Philippines, daripada Afrika. Luar negara tu saya tak terima lah. Takut kan scammers. Jadi yang daripada dalam Malaysia ni, local, okay, Malaysia. So saya punya communication officer akan filter sebab orang yang request tu kawan-kawan dia orang kan, kawan-kawan sekelas. Dan juga ada juga yang few kawan-kawan mereka dari cawangan lain. Kawan mereka daripada cawangan lain. So kelas saya 2 kelas. Lebih kurang dalam 2 kelas tu lebih kurang dalam 50 orang je ataupun 54 orang, lebih kurang 27 kan satu kelas. Tapi end up saya dapat student lebih kurang 100 lebih lah, 180 macam tu. Okay? Sebab ada student daripada kumpulan lain juga yang request untuk masuk. So kalau dia genuinely from UITM, memang kita accept. So saya punya communication officer yang tolong. So dia tolong approve. Tapi dia student ni selalu akan melalui WhatsApp dululah. Maksudnya dia akan WhatsApp ke saya. Saya minta dia orang bagi list nama siapa yang nak join. Okay, list nama ni kemudian saya pass kepada communication officer dan dia orang akan stalk jugalah dekat account dia orang tu. Secara betul tak? Jadi kalau memang betul kawan dia, memang kita terus approve direct. So mana yang bukan lah, maksudnya yang kadang-kadang daripada cawangan-cawangan lain kan yang kita tak kenal. Okay. So Facebook juga dia ada notification. Kalau student masukkan soalan dan sebagainya, dia ada notification. Jadi dia alert. Jadi kita sentiasa aware of the questions, posting, statements ke apa benda. Alright, then saya juga setiap kali sebelum kelas dekat dalam FB tu, FB online class tu, FB live, saya akan masukkan friendly reminder. So today is our class FB live class 1, FB live class 2, FB live class 3. Okay, masukkan reminder kat situ. Kemudian attendance online, so remind student kat situ. Dan saya masuk reminder lagi sekali di U-Future juga. Di U-Future. Okay. Jadi ada 2 tempat. Sebab student follow kelas kat FB Live yang synchronous. Tetapi di U-Future saya gunakan untuk upload material, attendance dan sebagainya. Okay. So bagi saya FB ni is a one-stop center. One-stop center. Sebab kat situ kita boleh upload materials. Upload pre-recorded video kalau ada, pictures, photos. Boleh juga chat room. Kat saya ada chat room yang kita boleh chat during and after class. During and after class. So kita boleh
chat. So kalau macam student yang join in class, biasa FB akan naik macam notification. Let's say Abu is currently watching, Ali is currently watching. Jadi kita tahulah juga siapa yang sedang follow kita punya kelas kat situ. Macam Google Meet jugalah ada senarai pelajar kan. Jadi dekat situ pun FB pun juga ada list nama. Okay, tapi satunya FB kadang mereka guna nama samaran. So itu sebabnya kena ada filtration kat situ nama samaran. Okay, dari segi video pula, video-video ni dia save by FB. Kita sudah ada pilihan sama ada nak save ke video tu ataupun tak. So FB akan tanya kita dulu nak delete ke ataupun nak simpan. So kalau nak simpan, kita akan biarkan saja dekat situ. So there is advantage kat sini. Di mana student no need to save or download by the student. So FB akan simpankan video tu. All the videos kept by the FB. Jadi student setiap kali dia nak repeat, watch the save video ke, or dia nak tengok, okay, dia akan just masuk dia FB account kan, masuk dia FB account dan tengok balik lah maknanya. Okay, maknanya dia boleh tengok video saya yang daripada mula. Minta maaf. Okey, para peserta minta tolong mutekan mikrofon anda. Alright. Okey, terima kasih. Okay, so maknanya saya punya video tu daripada FB Live Class 1 sampai FB Live Class 16, student boleh scroll kat situ, masuk dan scroll bila-bila masa saja. Mana-mana video yang dia nak tengok, dia masuk saja dalam FB tu dan dia tengok. So jadi mudah bagi student. So bagi saya, prinsip saya memudahkan, tapi jangan ambil mudah. Student kena make sure dia follow dan watch all the videos. Kalau tak guna lah. So saya nak jimatkan dari segi data kan. Data, maknanya kalau nak save kat pendrive video ni, dia akan consume banyak data. So saya tanya student, kalau 2 jam kelas video tu berapa data? Lebih kurang 1 gig. So kalau 1 gig tu macam 16 kelas dan 16 gig kan. Jadi macam banyak lah. Okay, lagi satu FB ni dia yang saya rasa yang lain tak ada kot ya. Dia ada statistics. Maksudnya engagement kita dengan students. Engagement dengan student dari segi top post, berapa banyak komen, okay, dan reactions. Kemudian dari segi scene, view. Jadi saya tahu student ni dah tengok ke tak video melalui view. So viewers kan. So ada viewers. So kalau student saya 54 orang, view dah 70-80, saya assume lah. Saya tak pasti kan, tapi saya assume dah tengok lah, masing-masing dah tengok lah video tu. Dia ada how many view, dan how many currently watching. Jadi membership berapa orang. Jadi saya boleh tahu semua tu. Statistics, engagement with the students. Jadi that is advantage. Tapi dia ada disadvantage lah. Disadvantage-nya muka saya tak keluar. Tapi boleh the host not appear on screen if use direct FB live. Tapi sebenarnya boleh. Kalau you are using the other platform like Webex ni, pancarkan melalui FB live. Itu boleh. Muka kita boleh. Where the host can appear on screen. But kalau direct from FB, the host appear on screen. Okay, for the asynchronous, sebab saya kata saya combination synchronous, saya dah ada FB. Sebab saya nak jumpa student tiap-tiap minggu secara live. Jadi saya guna FB live. Sebab saya nak student tanya. Sebab konsep saya bila saya discuss tutorial questions, student must participate. Kalau student tak participate, saya tak nak continue. So macam tu. Jadi student memang akan bersedia dan dia orang akan participate. All questions yang saya tanya, mereka memang akan jawab lah. Sebab mereka tak jawab, saya tak nak continue. Okay, so maknanya itu macam force jugalah. Okay, for the materials, content tu semua, course content, discussion forum, announcement, assessment, saya buat semuanya di YouFuture. Itu sebagai asynchronous punya method lah. Okay, selain daripada tu saya guna WhatsApp jugalah. WhatsApp ni dia mudah kan, notification, ada alert, quick and easy. Cuma cannot upload video lah. Okay, saya kenapa saya guna YouFuture? Saya tahu mungkin tak ramai juga orang nak guna YouFuture. Island lah, saya guna Island ni dah lama, sejak daripada Island version 1
1 version 2 sebab saya punya kod ni daripada dulu blended learning. Jadi exposed to the island tu dah memang lama ada lah. So version 1, version 2, version 3 sampai kepada tukar kepada UFuture. Jadi saya memang setia menggunakan UFuture. So kenapa saya guna UFuture ni? Satu sebab the main reason adalah student database. Sebab dalam UFuture ni dia ada database, student database. Contohnya attendance. So bila student reply di course forum tu, automatically dia captured. Jadi saya hanya refer kepada monitoring, course forum, tengok mana student yang tak captured. So mana student yang tak reply. Okay, mana student yang tak reply. So student yang tak reply lagi, bagi saya maknanya dia tak attend FB Live atau dia tak watch the save videos. Ya, jadi ini pun satu kerja yang menambah kerja jugalah bagi kita kena check one by one. Sebab dalam face to face class pun kita kena check kan attendance student. Sama juga online class pun kena check attendance student so that students will follow and nobody left from the attending the class. Jadi saya check dengan cara kat situ UFuture tu mereka akan reply ke course forum. Saya gunakan course forum sebab semua group boleh masuk. Kalau group forum dia specific group kan. Jadi specific group nanti macam banyak nak kena tengok group-group tu. Jadi saya hanya guna course forum. So dia akan reply dekat situ. Maknanya dia dah bila dia reply maksud saya dia dah attend my FB live class atau follow my watch video. Jadi mana student yang tak reply lagi, saya akan listkan nama dia. Then saya akan hantar ke the name list tu to the communication officer saya. So mereka akan berhubung dengan kawan-kawan mereka lah untuk follow up the students. So if you have any problems, okay, maknanya I request the student to tell me directly. Kenapa? You need to provide me reasons why you cannot attend the FB live ataupun cannot until now you are not follow my watch videos. Do you have any problems? Jadi kita nak tahu dulu apa masalah. So jangan menghukum lah. Maknanya kita cuba dapat penjelasan daripada pelajar. Okay. So dari segi assessment pun saya rasa agak mudah juga sebab dah ada student database, maknanya senarai student tu dah ada. So student juga dari segi timing kalau nak buat assessment tu maknanya sistem tu dia dah set. Sistem dah set timing. Dan sistem ni developed by the UITM. Jadi saya feel secure. Security. Kan? Saya feel secure. Sebab dia developed by UITM. So I make sure I really assure that the data tak akan terlepas keluar. The data will be kept by the UITM. Sebab this is the system developed by UITM. I should support. I should support whatever system developed by the UITM. UITM has invest kat situ. So saya nak ambil peluang ni nak ucapkan highly appreciate. Thank you very much to all the admin and staff UFuture. Okay, di ISEPS, INET dulu. So bagi saya UFuture juga satu one stop center. Material kita boleh upload kat situ kan. Sekarang ni link pun kita boleh bagi YouTube dan sebagainya. Dan sekarang juga ada MOOC kat situ. Jadi it's very good for the students. Dan students semua tahu kewujudan island UFuture. Tu saya kata daripada mula tadi. Kita pilih sesuatu yang memudahkan. Benda yang dah ada, kita guna pakai. Okay? Sebab nak mencari benda baru ni kita nak kena belajar lagi. Student pun nak kena belajar juga kan. So memang bagus belajar sesuatu baru, learn something new. Tapi why not we use the existing ones yang dah ada. Memang UFuture dibuat untuk kita, untuk students and lecturers. So why not gunakan. Jadi saya record attendance kat situ, upload material kat situ, assessment semua saya buat dekat situ. Continuous and final assessment. Okay, so kalau berlaku masalah missing data, so insyaAllah pihak ISEP UFuture ni boleh bantu. Sebab saya pernah berlaku kejadian di mana saya tertekan button delete. So dia ada edit delete dekat-dekat kan. So instead of nak edit, saya tekan button delete. So habis saya punya markah test waktu tu. Jadi Alhamdulillah sebab saya buat dengan UFuture, pihak ISEP UFuture dapat retrieve balik data tu. Bayangkan kalau saya buat dengan tempat lain kan, yang bukan UITM. Jadi macam mana nak dapatkan data tu balik kan. Jadi tetapi ada room for improvement lah. I would like to suggest to the ISEP UFuture. Maksudnya macam video online tu, nak buat online class masih tak boleh lagi dengan UFuture. Maknanya kena guna platform lain. Yang kedua saya rasa saya nak highlight
kalau boleh you feature enable marking papers on site. Maksudnya dia, macam soalan saya ada yang short essay, memang short essay lah, short essay questions. So short essay questions ni maknanya enable the markers tu or examiners tu masa nak mark tu boleh pakai pen or drawing tablet to mark papers in the assessment dalam space tu, space yang box provided by the assessment box tu yang student jawab. Sebab bila kita nak bagi markah tu, kita akan nak tick dulu kan, nak letak tick dulu berapa markah yang kita nak bagi. So tick tu tak boleh nak letak. So kalau nak letak tick saya kena download as PDF. Jadi kalau boleh saya nak fikirkan, I accept you future, fikirkan macam mana kita boleh directly put the tick on the assessment box. Jadi dia memudahkan. So sebab bila kita masuk markah, sistem akan terus kira, direct kira. Itu sesuatu yang sangat mudah lah bagi saya. Cuma tak boleh nak letak tick pada assessment box tu yang jawapan student. Tapi Alhamdulillah, attendance online, saya perasan minggu lepas, U-Future dah ada. This is the new feature. Saya rasa new features on U-Future. Dah ada attendance online. So maknanya next class, next class maknanya saya tak perlu guna course forum lah untuk capture attendance. So saya dah boleh guna attendance online tu. So sebab ada satu menu baru di U-Future, dia letakkan dekat situ. So yang lain-lain secara psikologi tu, human factor tu maknanya hubungan kita dengan pelajar lah, hubungan kita dengan pelajar. Give prompt response, friendly to the students, response to any questions, problems, issue raised by the students. Cuba jawab sebaik mungkin. So kalau kita macam tak tahu pun, kita cubalah bagi justificationnya kenapa kan. So saya memang start kelas saya dengan doa dan sebagainya. Dan saya selalu mention kat student, use your sixth sense when you are in class. What is the sixth sense? You ada mata you melihat, you ada telinga you mendengar, you ada mulut you bertanya, you ada tangan you menulis, you ada hati you merasa, dan you ada akal you berfikir. So kalau you guna semua six sense tu, insyaAllah Allah akan bagi ilmu tu. So saya rasa saya end my sessions now lah. Alhamdulillah, banyak sangat sharing daripada Puan Bedah hari ni. Ya Allah, daripada mula-mula tu kita tak ada apa dia nak share, dia kata sebenarnya banyak ilmu, banyak tips, banyak strategi yang Puan Bedah dah kongsi. Apa yang menarik dalam yang saya dapat simpulkan di sini, yang pertama kali kita perlu ikhlas lah. Apa yang kita buat kita perlu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kita jangan lupa human factors daripada segi psikologi. Sebab kita deal, kita masih berhubung dengan manusia. Jadi orang kata apa, pelajar kita tu adalah manusia. So orang kata apa, insan yang perlu kita bimbing, yang perlukan bimbingan kita. Jadinya kita perlu orang kata apa, consider, kita perlu orang kata apa, ambil berat juga tentang hal itu, ya Puan. Dan seterusnya, yang penting di sini yang poin yang saya dapat, clear instruction. Clear instruction itu arahan yang jelas, sebab banyak pun sudah memang kalau kata dia dapat arahan yang jelas, insya-Allah dia boleh lakukan pembelajaran dengan baik. Kalau tidak, dia akan sentiasa bertanya dan bertanya. Nah, yang terakhir, betul lah kata Puan, sharing is caring. Sebagai kalau kata kita share, itu maksud dia kita ambil berat. Bukannya orang kata apa, bukannya kita simpan dekat kita. Sebab kalau kata Allah SWT kata, semakin banyak ilmu kita kongsi, semakin berkat, semakin faham kita dengan ilmu tu. Sebab kita nak bagi berkat, nak pakai keberkatan. Right. Yang berkaitan dengan U-Future tu, insyaAllah kita akan cover, kita akan kita akan sampaikan pada pihak yang berkenaan. Terima kasih sebab bantu untuk promote U-Future. Jangan susah hati walaupun ramai pensyarah yang gunakan U-Future, insyaAllah kita akan pastikan sistem kita stable semester depan. Sebab kita memang pastikan semua well prepared. Right, terima kasih banyak-banyak Puan Bedah atas kesudian Puan untuk berkongsi best practices Puan bersama-sama dengan kami. Dan kita teruskan dengan award winner kita yang seterusnya, penerima anugerah ODL kita yang seterusnya. Encik Muhammad Amin, Ahmad Zaki dari Pensyarah daripada Fakulti Sains Gunaan UiTM Cawangan Pulau Pinang.
So saya share dulu slide saya. Okey, untuk soalan boleh type ataupun boleh tunggu sehingga akhir selepas orang kata apa panel kita yang keempat. Okey, dia bertanya semasa sesi soal jawab nanti. Okey, kita beri laluan kepada penceramah kita untuk sampaikan dulu dia orang kata apa sharing dia orang. Okey, jap ya. Okey, ini daripada yang Puan Bedah tadi. Kalau kata yang tak tadi rasa ada yang tak nampak kot. Okey, ini pada Puan Bedah. Okey, berkaitan dengan openness. Okey, dan seterusnya, okey, saya move kepada Encik Muhammad Amin, Ahmad Zaki. Encik Muhammad Amin. Ya, saya Assalamualaikum. Okey, selamat datang. Terima kasih kerana sudi hadir dalam sesi hari ini. Okey, nampak slide Encik Muhammad? Nampak. Okey, Cik Muhammad adalah merupakan pensyarah di Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Cawangan Pulau Pinang. Okey, yang ini memang menarik sebab komen dia memang lain daripada yang lain. Okey, kita tengok apa kelebihan Cik Muhammad Amin. Okey, pelajar suka sebab Cik Muhammad Amin kita ni kreatif. Okey, dia sudah suka sebab banyak nomination untuk Cik Muhammad Amin adalah kerana kreativiti Cik Muhammad Amin. So, kita tengok apa komennya. So, yang pertama beliau mengulang banyak kali poin penting dalam setiap topik yang diajar dan menggunakan cara mengajar yang mudah kami fahami. Okay, teknik kita nak tahu. And then he understand us but did not pressure us during his class. When he was teaching, he did humor to make the class more interesting. Beliau sangat kreatif untuk mengendalikan kelas untuk beberapa subjek yang beliau ajar. Okay, so Cik Muhammad ni dia ajar banyak subjek, okay, dalam semester yang berlainan. Okay, so tapi beliau sangat kreatif. Dan seterusnya, he always try to find the best platform for ODL and the best method to make sure his students understand. Sir juga telah membeli skrin hijau LCD dengan tujuan dapat mengajar kami dengan lebih faham dengan adanya skrin hijau. Skrin hijau ni dia punya wow factor. Okay, banyak student yang komen, okay, berkaitan dengan kreativiti Encik Muhammad, dan dia orang highlight tentang penggunaan skrin hijau ni. So sangat tertarik nak tahu apa dia skrin hijau yang Cik Muhammad Amin dah gunakan. So tanpa membuang masa, saya serahkan sesi kepada Cik Muhammad Amin. Okey, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Puan Moderator, Puan Erny dan juga terima kasih organizer HCA dan juga semua lecturer-lecturer dan yang sudi mendengar pendapat ataupun sedikit info daripada saya. Saya mohon tunjuk anja semua jika ada sebarang kesilapan. Sebelum tu saya share dulu saya punya slide. Okey. Boleh nampak slide saya? Alright. Boleh nampak slide ya? Nampak Cik Amin. Okey, terima kasih. Alright. Okey, Assalamualaikum sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amin bin Ahmad Zaki, pensyarah di Universiti Pengurusan Cawangan Pulau Pinang, kampus Bertam di bawah Fakulti Sains Kesihatan, program kejururawatan. Terima kasih kerana sudi mencalonkan saya untuk pelajar-pelajar saya dan juga sudi memilih saya sebagai pemenang walhal saya masih baru dan memerlukan banyak tunjuk ajar daripada semua lecturer-lecturer, pensyarah-pensyarah yang lebih senior daripada saya. So saya hanya kongsikan kita pun ataupun lebih kepada sharing session hari ini. Apa yang saya dah buat untuk menarik minat student dan mungkin ada yang boleh tambah, ada yang kekurangan dari saya, kita boleh tambah apa yang perlu.
So saya buka slide dulu. Okay, alright. Pertama kali apabila kata when our government said they announce MCO, Movement Control Order, so ini yang menjadikan masalah kepada kita. Tetapi saya salute kepada UiTM, terutamanya bahagian administration dan juga IT, yang mana dia telah menukarkan daripada email Lotus kepada Gmail. So ini satu advantage yang sangat-sangat besar kepada UiTM. Saya sebenarnya email Lotus agak tak friendly dan kebanyakannya bila saya nak buka tu agak sukar, satu masuk pun lupa satu. Tapi dengan menggunakan Gmail ni dalam satu masa kita boleh menggunakan aplikasi daripada Gmail tu sendiri. Dia ada banyak Google Meet, dia ada Google Form. So itu satu kelebihan yang saya rasa satu jalan yang terbaik UiTM keluarkan dari kelompok yang lama ke satu suasana yang baru, iaitu Gmail. Saya sangat-sangat salute itu bagi. Dia seperti seolah-olah seakan-akan UiTM tahu benda ni akan berlaku. Kita tak minta berlaku tapi seolah-olah benda ni akan berlaku, dan ini jadi satu kelebihan kepada semua pensyarah-pensyarah di UiTM. Okey, memang stres. So stres bukan sahaja kepada students, juga kepada lecturer, kepada teacher, kepada parent sendiri dan juga administrator dan juga IT. Apa benda yang kita boleh come out? Apa benda yang kita boleh come out dengan ODL ni? Dan realitinya untuk Malaysia University student, kita boleh lihat online learning challenges, dia ada stress, workload dan juga stres ini bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Kita boleh lihat komen-komen daripada student sendiri di media sosial. Alright, so macam mana kelas yang agak stres ini, yang dalam keadaan yang memenatkan memandang komputer dalam jangka masa yang lama daripada pagi sampai petang kan, kita nak tukar kepada lebih kreatif ataupun fun. So student ni dia belajar online dalam keadaan yang relax. Itu yang kita nak. Dalam masa dia mendapat ilmu, dalam masa yang sama dia boleh enjoy kelas kita itu. Okay, so dalam sharing session, saya panggil sharing session kita berkongsi-kongsi ilmu hari ini. So apa yang saya nak highlightkan di sini, yang bersatu adalah platform. Apa yang kita boleh guna, platform dan yang saya dah guna, teknologi yang kita boleh guna, software apa yang kita boleh guna, dan juga teknik dalam proses pengajaran dan pembelajaran tu. So 4 elemen ini memang penting dalam ODL. Okay, so setiap 4 ini masing-masing ada dia ada kait mengait. Okay, so kita pergi kepada platform apa yang terbaik untuk digunakan oleh semua lecturer. So ini adalah platform semasa ODL. Okay, kita ada Google Form, kita ada Google Meet, Google Classroom. Okay, dan yang dulu saya rasa yang paling the first method platform yang kita guna adalah Google Meet. Tetapi masalahnya Google Meet kita ada masalah, bukan masalah, yang mana 30 September adalah tarikh akhir kita boleh guna. Tapi Google Meet sangat friendly user. Alright, so saya terpaksa fikir mungkin saya akan guna ODL session kali ini, saya akan gunakan Webex pula. So Webex ni adalah satu benda yang menarik juga. Okay, macam Puan Bedah tadi, Puan Bedah pun saya kenal dia masa dalam sesi anugerah tu. Dia menggunakan Facebook. So itu adalah satu method yang sangat bagus. Memang saya boleh panggil advanced methods. Jarang lecturer ni menggunakan YouTube, Facebook, Instagram, tambahan pula TikTok lagi lah kan. So sebenarnya medium-medium ni boleh jadi satu medium yang positif kalau kita gunakan dengan cara yang bagus. Okay, UiTM pun kita ada UFuture dan dia selalu menggalakkan menggunakan Microsoft Team. Kenapa? Sebab UFuture dan Microsoft Team ada database student. Tak ada masalah untuk menggunakan itu, dan ada juga setengah pensyarah menggunakan Padlet. Quizzes ni lebih kepada test. Okay, untuk sharing session kali ini saya akan lebih target kepada Google Form, Google Classroom, Telegram dan juga YouTube. Kita tengok apa yang kita boleh buat dengan platform-platform ini. So ini adalah platform yang saya gunakan semasa dalam proses ODL, tapi saya tak dapat tunjuk semua memandangkan masa kita yang singkat. Mungkin kita akan jumpa lagi lepas ni. Okay, kita kena tahu fakta. Ini adalah fakta di Malaysia pada 2019, data yang dikeluarkan oleh Global Web Index. YouTube adalah satu
medium yang tertinggi yang digunakan oleh pengguna-pengguna di Malaysia. Tambahan sewaktu PKP hari tu, semua pakat jadi YouTuber. Semua pakat beli green screen jadi YouTuber kan. Bila dah masuk kerja balik dah habis PKP dah lupa dah jadi YouTuber. Right. So itu adalah platform yang paling tinggi yang digunakan di Malaysia. Kita ada WhatsApp, kita ada Facebook. So bagus yang menggunakan application ini. Okay, yang pertama. Umum saja PKP, dalam masa sebulan tu saya terfikir bagaimana untuk mendapatkan attendance, how we want to collect the attendance from the students. Saya terfikir saya keluarkan, saya come out dengan satu e-attendance untuk program saya, Diploma in Nursing. So yang mana dalam attendance tu kita boleh letakkan, kita nak tengok survey. So daripada survey ni, sebenarnya survey ni adalah satu data, kualitatif data yang sangat-sangat berharga. Okay, yang mana student dia jarang untuk komen kita secara face to face, tetapi secara penulisan memang student agak laju. So daripada situ kita boleh belajar yang mana apa kesalahan kita, apa penambahbaikan untuk kita tambah baik. So daripada situ maklum balas mungkin ada internet slow, so kami tak apa nak faham. Kadang dia orang tak menyuarakan secara verbal, dia menyuarakan secara penulisan, in writing. So untuk Google Form attendance ni, saya ada letakkan di situ kod untuk QR code untuk sesiapa sahaja lecturer, untuk jika anda hendak menggunakan Google Form ni silalah, tak ada masalah, kita sharing. Boleh scan, ambil handphone untuk scan barcode QR code tu dan bolehlah guna, saya dah open untuk semua lecturer boleh menggunakan Google Form ni jika anda hendak, jika diperlukan. So dan bagus yang menggunakan attendance Google Form ni yang mana kita boleh download setiap kali, okay, bagaimana saya buat? Bila ada kelas untuk esok saya akan release attendance last, dekat-dekat penghujung kelas saya akan releasekan attendance. So attendance ni pula saya akan copy dan saya akan buat satu hari satu, saya akan copy form tu. Kita jangan gunakan satu attendance tu untuk satu whole, nanti satu whole semester nanti susah kita nak trace. So satu kita akan copy gitu. Kita replace, kita buat duplicate form ni. So boleh guna form ini. Nombor dua, Google Form ni juga saya gunakan untuk saya buat test final. Okay, untuk test final ni ada yang menggunakan U-Feature, sangat baik U-Feature, yang mana U-Feature ni satu sistem yang bagus kerana dia ada database student satu, dan student boleh jawab dalam tu. Tak ada masalah. Siapa yang friendly, untuk siapa yang dah terbiasa guna U-Feature, teruskan, tak ada masalah. Apa yang saya guna waktu ADL hari tu, saya menggunakan Google Form untuk saya buat test, yang mana objektif, yes, sistem akan marking untuk kita. Tak ada masalah, sistem akan marking. Ada 50 soalan MCQ, semua boleh marking. Okay. Dan daripada Google Form itu juga kita boleh buat satu soalan SEQ. Yang ini kita kena download dan kita boleh marking sendiri. Bagaimana untuk kita marking daripada situ, ada cara, saya akan terang selepas ini. Dan kalau kata dalam Google, dalam U-Feature, kita boleh set time, kita boleh set masa. Contohnya kita kata esok ada final exam, esok ada final exam, saya akan release link dalam pukul 10 pagi, saya akan bagi masa jawab mungkin 24 jam ataupun 12 jam untuk menjawab. So once dia klik link itu, dia boleh menjawab mungkin 3 jam sahaja. Once dia klik, kalau dia klik pukul 10, dia ada masa jawab untuk 3 jam. Kalau dia klik pukul 3 petang, 3 jam lepas tu dia kena jawab untuk habiskan. Tetapi dalam Google Form, dalam U-Feature bagus, dia ada setting itu. Tapi dalam Google Form, kita boleh add on kepada timify.me. Timify.me sama macam U-Feature juga, dia agak private, so bagus data tak terkeluar sebab kita akan dapatkan email daripada student dan kita akan sending tu through email. Student akan dapat email exam itu melalui link exam itu melalui email. So secara PNP, private and confidential. So itu bagus. So daripada sini, once dia klik, Timify countdown akan berjalan masa dia. So ini yang saya gunakan untuk saya buat test dan untuk final exams. Alright, kemudian alright,
Okey, untuk Google Classroom ini satu yang mana saya kata, kalau kata kita sebagai lecturer UiTM, jika tak menggunakan kelebihan yang kita ada, sangat-sangat rugi. Yang mana Google Classroom adalah satu platform Google juga untuk kita simpan note, video dan juga assignment. Dia bagi saya seumpama bank. Okay, saya tak akan ada buat conversation di sini. Tak akan ada melayan student untuk respon kepada student di bahagian komen di sini. Okay, sebab di sini saya hanya letakkan bank video recording daripada Google Meet di sini. Saya akan letakkan PowerPoint semua di sini. Ini 3 kod yang saya ajar lah. Saya ada 3 kod yang saya ajar. So saya akan buat satu-satu. Saya buka salah satu kod dia, Pharmacology in Nursing. So dalam ni semua saya akan letakkan PowerPoint, video, sebab dia akan link kepada kita punya Google Drive. Dan perlu ingat, Google Drive kita adalah unlimited. Salute. Itu yang saya respect sangat dengan bahagian IT UiTM, yang mana ini memang memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran untuk lecturer di UiTM. Okay, nombor 3 yang saya selalu guna adalah Telegram. Kenapa Telegram? Telegram satu adalah tempat conversation. Apa-apa test, apa-apa final, apa-apa info link, apa-apa perbincangan, saya akan menggunakan Telegram. Satu. Okay, di Telegram kita boleh letak, sama juga di WhatsApp, tak ada masalah. Anda boleh guna juga WhatsApp. Tetapi WhatsApp ada sedikit cons di situ. Okay, di Telegram saya ada 3 subjek. So 3 subjek ni saya akan pin chat. So pin chat di sini sewaktu dalam bulan 4, bulan 5, bulan 6, 3 bulan kita tengah ber-ODL tu, apa-apa message saya akan dapat, saya akan baca ini supaya saya tak termiss message yang saya akan dapat daripada students. Ini yang linknya. Dan kelebihan Telegram yang perlu tahu adalah dia unlimited server storage, media compression. Saya akan letak juga video di sini. Group member boleh pergi lebih kepada 5,000. Dia ada channel, dia ada secret chat. So send any kind of file. So gambar-gambar yang kita send, pernah dengarkan kalau nak send gambar, send di Telegram supaya tak pecah gambar tu. So Telegram adalah satu saluran channel yang saya gunakan untuk conversation. Apa-apa berkenaan dengan student yang ni saya akan berbincang di dalam Telegram. Saya jarang menggunakan WhatsApp. WhatsApp ni untuk yang short message sahaja. Di Telegram saya akan explain banyak di situ. Alright. Okay, dan yang keempat saya akan meletakkan video-video saya di YouTube. Saya ada channel saya sendiri iaitu Amin Zaki, boleh follow nanti. Boleh tekan butang subscribe. Okay. So di YouTube, kenapa saya menggunakan YouTube? Disebabkan kami ataupun program kejururawatan ini, kami memerlukan hands-on, skill ataupun practical session untuk saya terangkan kepada student. Tetapi ini agak disadvantage lah kepada kami program kejururawatan, disebabkan kami memerlukan hands-on untuk student untuk memegang, untuk membuat prosedur. Tetapi nursing UiTM, Fakulti Sains Kesihatan di UiTM Puncak Alam come up dengan satu YouTube channel yang dipanggil Nursing UiTM. Di situ staff-staff di sana bekerjasama untuk buat recording satu video prosedur, dan Kanan kami akan menggunakan video-video ini serahkan kepada student untuk student memahami. Sementara ODL session, dan bila kata ada datang balik ke kampus, yes, kita akan hands-on buat lagi sekali. Tak ada masalah. Lagi banyak hands-on, lagi bagus. So ini satu kekangan kepada kami lah. Tetapi kami come up dengan satu channel ini untuk kami tak lepaskan tanggungjawab untuk practical sessions. Alright? Okay, teknologi. Teknologi terlalu banyak. Okay? Untuk teknologi, saya boleh kategorikan sebagai permulaan dan juga advance. Ada yang nak menggunakan green screen, tak ada masalah, lagi bagus. Okay, tapi untuk drawing pad, saya suggest semua lecturer di UiTM untuk beli yang mana banyak sangat kegunaan drawing pad ni. Okay, apa yang anda boleh buat dengan drawing pad ni, anda boleh marking. Kan sebelum ni jika kita macam tadi kan kita ada buat test ataupun final exam melalui Google Form. Kita download Google Form tu
dan kita ada keluar soalan yang subjektif, dan daripada situlah kita boleh marking. So kalau nak marking ni agak sukar. Kalau kita ada dulu, kita boleh, takkan kita nak print satu-satu. Kalau ada 60 orang student, print 60 punya student punya jawapan dan kita kena marking balik. Itu satu kerja yang membazirkan. So saya sarankan, saya kalau boleh nak kata compulsory tu agak terlalu ni, tapi saya suggest, highly suggest, belilah ini di Shopee. Okay, boleh dapatkan ini di Shopee, dan harga pun ada yang lagi murah. Anda boleh gunakan untuk marking paper. Alright, download daripada Google Form tadi dan boleh marking di dalam slide sahaja. Dan lagi satu, tak rugi beli, sebab drawing tablet ni, drawing pad ni kita boleh gunakan untuk teaching whiteboard. Okay, contohnya ya, saya ada gunakan. Contohnya kalau kata di sini, alright, okay, di sini saya boleh conteng slide sekarang. Okay, contohnya saya boleh, alright. Alright, saya boleh conteng dengan menggunakan, yes, you boleh menggunakan mouse, tak ada masalah. Tetapi okay, kalau anda menggunakan drawing pad ni dengan ada pen, itu lagi better. Itu satu benda yang menarik untuk saya bagi tahulah. Okay, alright, ini antara yang saya dah gunalah semasa kelas. Ini kena tengok balik kelas balik. Ini berkenaan dengan sistem imun badan kita, yang mana saya menggunakan semasa kelas. Saya menggunakan pen dan sharing content ni, saya gunakan pen. Pen kan ada belakang ni, boleh tengok balik. Ini pen saja. So menggunakan drawing pad tadi tu, saya akan conteng, saya akan buat jadi macam whiteboard seperti di dalam kelas supaya kita lebih rapat dengan student. Dan hasilnya student memang sangat-sangat suka dengan whiteboard. Okay, dan saya pernah dengar kawan saya berkata, kalau kata nak nampak kita ada power, gunalah whiteboard. Dengan kita menulis, student akan lebih respect kita. Right? Okay, itu secara ni mungkin boleh beli, tuan-tuan boleh beli ataupun pensyarah semua boleh beli. Dan tapi untuk jika nak lebih advance, okay, nak menggunakan green screen, okay, saya dah pernah menggunakan dengan duit moratorium tu, invest sedikit, saya menggunakan sebab saya rasa benda ni akan pakai lama. Okay, so harga tak mahal. So saya akan beri ring light, beli stand dan juga green screen. Yang mana saya guna, okay, apa yang saya guna di sini, kita boleh link dengan OBS, Zoom. So banyak platform yang kita boleh guna. Ini salah satu gambar lah yang saya ada post di dalam Facebook. Ada juga bagi tahu tu pada student, yang mana kita cuba buat yang terbaik. Kenapa sebab kalau boleh lihat sekarang lah, di dalam saya tengah bercakap sekarang ni pun boleh nampak ada background di belakang saya, dan yang mana kita boleh tukar-tukar background tu, boleh letak video. Ini satu masa yang amat sesuai untuk kita tarik minat student. Alright. Okay, software. Okay, kita dah sampai kepada software. Software, saya sangat-sangat recommend untuk menggunakan software. Inilah yang saya gunakan semasa ODL session. Okay, kita ada handbrake. Okay, bila kita record, kan semasa kita record Google Meet sebelum ni, kita kalau kata 1 jam ataupun 2 jam kelas, mungkin akan jatuh dalam 300-400 megabyte. Agak berat untuk student, agak berat untuk kita download, dan agak berat juga untuk student tu download. Alright, so dengan menggunakan software handbrake ni, yang mana kita boleh reduce file size ni lebih kepada, kalau kata 300 megabyte asal size video tu, boleh menjadi sehingga bawah 100 megabyte. Satu kelebihan kelebihan kepada kita, kelebihan kepada student. So daripada sini, walaupun agak ada yang related dengan student adalah sebab student dia perlukan data, dia perlukan duit untuk, dia bukan macam kita, dia ada prepaid saja, dia tak ada postpaid. So dia data tu agak-agak limited dia menggunakan. Bila kata dia dapat size video yang terlalu besar, dia agak stres. Itu sebenarnya menyumbang kepada stres. Dia nak download 600 megabyte, alamak. Okay, so dengan menggunakan software ni, yes, dia akan reduce file, really stress kepada student. Student pun seronok.
Okey, untuk Bandicam dengan PowerPoint, PPT tu adalah PowerPoint 365. Nanti saya tunggu yang belakang nanti. Okay, pen pun saya dah guna tadi. Okey, online software nanti saya akan tunjuk. Okey, ini dia handbrake tadi. Allahu Akbar. Ini dia handbrake tadi, saya lupa. Handbrake, how to shrink ataupun how to reduce a video file size without losing quality. Okey, kalau kata nak tengok bagaimana tutorial untuk kecilkan saiz video ini, saya ada letak dalam YouTube channel saya. Boleh scan dekat barcode itu, download dulu, boleh search di Google handbrake software, download, boleh download daripada situ. Kalau nak lagi saya nak share dia punya downloader pun boleh, tak ada masalah. Cuma bila masuk dalam boleh tengok dalam YouTube channel saya tu, ada barcode situ, boleh scan guna handphone. Di situ saya akan, memang saya ada explain step by step macam mana untuk kecilkan saiz video tu. Dalam masa yang sama, lecturer senang hati, student pun puas hati kan. Alright, okay, untuk Bandicam. Bandicam ni satu software yang bagus jugalah. Boleh kita record screen, alright. Tapi kita sebenarnya sebagai lecturer UiTM, kita terlupa sebenarnya. Kita ada satu lagi kelebihan yang kita tak guna, iaitu Microsoft 365. Free of charge. Saya ulang lagi, memang free of charge. Yang mana kita boleh dapatkan akaun Microsoft 365 ni daripada units. Ini yang saya ni lah. Saya tulis dalam IT ya, University IT Service units Saya pergi kat sana, saya tulis situ aduan. Dia sebenarnya bukan aduan. Sebenarnya kita nak memohon perlu pendaftaran akaun baru Microsoft 365. Dan aduan dah verified. So saya dapat dia bukakan satu ni. Okay, so kita boleh lihat di sini Microsoft 365 ni, anda boleh gunakan Microsoft Excel, PowerPoint. Sebenarnya Microsoft 365 ni adalah Microsoft yang terbaru. Nah, dengar kan? Microsoft Office 1997, Microsoft Office 2006. Microsoft 365 ni adalah yang antara yang the latest, selain daripada Microsoft 2010. Microsoft 2010, lepas tu baru Microsoft 365. Kita boleh dapatkan free of charge. Saya ulang lagi, free of charge. Pergi dekat units IT University IT Service, pergi aduan kat situ, tulis situ perlu pendaftaran akaun baru Microsoft 365 dan download dan install kat situ. So apa kelebihan dia? Sebab Microsoft 365 ni, dia boleh kita buka PowerPoint ni, kita akan dapat PowerPoint yang the latest. Apa yang kita boleh buat dengan PowerPoint the latest ni? Latest features, kita boleh recording, kita boleh record screen. Dengan tu kita boleh buat video sangat menarik. Kalau boleh guna ni, tak perlu bayar lebih kan, free je kan, gunalah kelebihan yang kita ada. Alright, okay, online software. Okay, online software ni, kadang-kadang kita nak bagi link kepada student, kita janganlah copy link tu agak panjang. Okay, kita cuba link tu kita jadikan dalam bentuk QR code. Okay, macam mana nak jadikan link tu kepada QR code? Saya dah letakkan di situ, barcode situ, boleh scan barcode situ, dia akan terus link kepada QR code generator. Letak link dalam tu, dia akan keluar dalam bentuk barcode. Okay, alright, kemudian apa lagi di sini? Saya tak nampak ni, tak nampak. Okay, short link, yes, short link. Short link ni juga, kadang-kadang link yang kita bagi tu terlalu panjang. Okay, kita nak bagi link tu supaya link tu jadi pendek. Kita tak nak link tu jadi panjang. So nampak unprofessional, tak nampak professional. So kita jadikan link tu pendek. Bagaimana? Boleh masuk ke scan barcode yang saya letak di sini, short link tiny URL ni. Saya selalu gunakan tiny URL ni untuk jadikan link yang pendek. Kemudian okay, alright, lagi satu. Semua pensyarah perlu ingat yang mana dalam lecture kita, dalam kita menyampaikan syarahan ataupun kita menyampaikan kelas kita kepada student, sometimes kita perlukan video-video yang jelas ataupun terang untuk student kita nampak. Alright, so apa yang kita boleh nampak di sini, saya ada bagi letak kod di sini, boleh link kepada YouTube channel saya, yang mana di situ saya ajar bagaimana untuk kita download video daripada YouTube dan Facebook. Sometimes kita sedang berehat, kita scroll dalam Facebook, ada video yang menarik, memang related dengan saya punya topik, tapi macam mana nak download? Kan, betul tak? Kadang terfikir, bagaimana kita nak download video pada Facebook? Macam mana download video pada YouTube? Tapi video ni kita tunjuk kat student, confirm student faham. Kan? Student pula, dia tak suka mendengar lama-lama, dia nak something yang visualize, dia nak nampak benda tu. Kadang kita nak explain susah.
seperti kalau kata farmakologi nak explain tentang dalam badan, immunity, susah. You buat video. So caranya adalah download video pada YouTube dan Facebook. Saya tak boleh terang kat sini lah. Anda boleh lihat sendiri di YouTube channel saya ni. Boleh scan barcode di sini, terus link kepada YouTube sini. Dalam situ saya ada ajar bagaimana untuk download video step by step YouTube dan juga Facebook secara online. Alright, okay. Ini saya rasa banyak yang nampak di Facebook. Kan ada keluar iklan PowerPoint pantas, tambah-tambah pula semasa ODL session kan, lagi banyak dia keluar. Kan, sebab dia tahu semua lecturer sedang menggunakan ODL teaching, online teaching kan. Okay, saya rasa satu benda yang tak rugi beli. Harga dia masa tu adalah RM18 saja. Saya beli dekat dia, yang mana dalam tu ada lebih kurang 14,950 slide yang memang dia dah ada dalam tu. Slide apa? Apa guna slide yang kita beli ni? Slide dia, kita nak jadikan slide kita ni lebih menarik. Sebab contohnya kita nak mengajar tentang animal. Okay, tapi kita tak nak gambar-gambar yang menarik tentang animal. Kita klik di bahagian folder tu, dia ada banyak slide kan. Ada animal, aero, automotive, yang bahasa engineering boleh guna. Brain slide untuk kesihatan boleh guna. Environment ada, finance pun ada. Okay. Contohnya kita buka folder finance. Dalam finance tu ada banyak slide. So dalam slide tu kita boleh copy dia punya grafik tu masuk dalam PowerPoint kita. So tak perlulah kita satu-satu kan. So ini satu benda yang yalah dia berbayar sikit tapi harga dia berbaloi sebab kita boleh menggunakan lama. Okay, ini salah satu dia lah. Kalau kita buka slide antara salah satu dia education. So ini grafik-grafik dia. Kita boleh copy grafik ini masuk ke dalam slide kita supaya jadikan slide kita lebih menarik. Bagi nak beli, saya bukannya ada dapat apa percentage untuk jual, tak ada. Saya share barcode ni. Bila anda scan barcode ni, dia boleh link terus kepada Facebook punya owner tu dan anda boleh beli di situ. Tak nak beli pun tak apa, boleh tengok-tengok dulu sama ada berminat tak berminat. Okay, saya beli sebab saya rasa boleh pakai lama. Memang tak rugi dan rasa sangat-sangat menarik untuk boleh gunalah. Okay, saya dah share slide, saya dah share akun di situ, boleh scan kat situ. Okay, last but not least, apa-apa pun, okay, kita jangan terlalu excited dengan teknologi. Okay, apa-apa pun adalah humanity. Yes, humanity adalah satu benda yang penting lah sebab bagaimanapun kita share teknologi canggih macam mana pun, kita tak tahu orang tu ada yang tak ada duit, ada yang ada masalah ni, ada yang tak ada laptop, ada yang tak ada line, kena panjat pokok macam di Sarawak tu. So kita kesian dengan student-student macam tu. So humanity ni satu benda yang kita kena consider. Flexible time, contohnya kalau kata kelas itu satu hari kalau kita ikut timetable, satu hari kelas dia 8 sampai pukul 5 petang. Okay, kalau saya akan deal ataupun negotiation dengan student saya yang mana saya akan kata kalau kata tak larat kelas, okay, kita cuba buat weekend. Tetapi ada syaratnya, kalau weekend ini pastikan semua kena setuju buat weekend. Saya consider untuk luang masa saya untuk buat weekend. Tapi semua kena setuju. Kalau seorang tak setuju, saya tak akan buat. So flexible time, selalunya dia orang akan ada kadang-kadang 8 sampai pukul 10 mengadap laptop. Pukul 10 sampai pukul 12 lecturer lain pula. Kita dah stop sampai situ. Petang pula 2 sampai 5. Satu hari mengadap laptop adalah satu benda yang memenatkan. Untuk follow timetable dalam online teaching agak saya nak kata macam mana, agak beratlah kepada student. Tapi ini suggestion saya. Flexible time, that's why daripada sinilah menyebabkan student itu lebih, bukan nak kata sayang kita, lebih kepada suka dengan cara kita sebab dia agak fleksibel dengan kita. Tapi pastikan semua kena setuju buat weekend. Kalau ada yang tak setuju, saya tak boleh buat. Saya kena follow semua. Alright, kalau follow, tak kisah malam pun tak ada masalah.
Kalau kata semua setuju. Negotiation, assignment. Kalau kata assignment, disebabkan COVID-19 dan juga PKP ni, kita berada di merata. Masa tu student ada di Johor, ada di Melaka, ada di Kedah, Perak semua. Untuk diorang berbincang, dalam satu subjek untuk presentation contohnya, memang sukar. So saya bagi masa yang lebih. Kita tak boleh strict macam face to face. So kita kena bagi masa yang lebih. Kalau kata seminggu, kita bagilah 2 minggu. Kalau kata 2 minggu tak cukup, bagi lebih sikit. Kadang-kadang student ni dia seronok dengan benda itu. Memanglah kita kalau student tu kita pun suka kan. Kata lecturer ni, tangguh kan. So straight dalam masa yang sama, kita kena pandai nego. Straight juga. Right, okay. Kita minta peserta tolong mute kan mic mic-nya. Kesian. Okay. Use your student exploring, editing, creative skill. Feedback is an essential way to convey vision. Satu, saya nak beritahu humanity. Consider student, walaupun teknologi canggih manapun, humanity is number one. Number dua, kita membolehkan, kita gunakanlah secara, kita sendiri sebagai pensyarah pun kita kena explore. Sebab kita menghadapi ataupun kita sedang berhadapan dengan student-student yang terlalu advance dengan Instagram, dengan Facebook, dengan YouTube, dengan TikTok kan. So saya respect satu lagi kawan saya daripada Fita, Mr. Fairul, yang mana dia menggunakan Instagram dan Facebook untuk buat kelas. Itu salah satu benda yang menarik yang mana saya lepas ni mungkin saya pun akan tiru dia. Saya pun akan cuba menggunakan platform itu. Alright, so itu sahaja dari saya yang tak seberapa. Terima kasih banyak-banyak. Hazamin Fadil Rabbi, yang mana semuanya kurniaan adalah daripada Tuhanku. Kita hanyalah menyampaikan. Ilmu ni luas. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Saya serahkan kepada Puan Moderator kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Cik Muhammad Amin. Okey, so terjawablah sudah. Okey, kenapa student suka. Okey, dan atas alasan kreativiti itu. Telahlah kreativiti yang digunakan dalam PNP di sepanjang COVID, sepanjang pandemik COVID-19. Okay. Baik, terima kasih juga Cik Amin atas perkongsian pada saya rasa dah cover semua dah ni. Okay, kita dah tahu platform, kita dah tahu teknologi, okay, kita dah tahu software, kita dah tahu teknik, yang paling penting sekarang ni proven kata walaupun kursus-kursus yang melibatkan hands on, yang melibatkan makmal juga boleh dilakukan secara ODL. Betul Cik Amin? Betul. Kalau kita dengan cara dan tekniknya kan. Kalau dengan tadi, bagaimana kita nak buat calculation secara ODL, dan sekarang dengan Cik Wami dah kongsi cara macam mana kita nak buat hands on session, melibatkan makmal, secara ODL. Alhamdulillah kita dapat banyak perkongsian daripada Cik Amin. Terima kasih banyak Cik Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita dah run out of time. Saya nak minta kebenaran daripada peserta sekalian, sebab kita ada seorang lagi speaker kita. So boleh tak kalau kita drag sikit masa untuk webinar kita kali ini, webinar kita hari ini. Sebelum kita move to the question and answer session. Right. Sebab yang ini pula kita akan tengok. Kita ada Dr. Faridah Najuna. Doktor. Saya share dulu skrin. Sekejap ya, saya tengah share saya punya skrin.
Okey, seterusnya kita ada Dr. Faridah Najuna Misman daripada Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Cawangan Johor. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kerana sudi untuk turut serta dalam sesi kita hari ini. Terima kasih. Okey, sebelum kita mula dengan sesi doktor, saya bacakan dulu sikit nomination student ya. Okey. Okey. Right, Dr. Faridah Najuna ni banyak mendapat nomination daripada pelajar berdasarkan kepada effort yang diberikan. Okay, antara statement yang diberikan, she showed a lot of empathy towards us during the class hour and even outside class hour. When some of my classmates cannot make it because of their connection problems, she did not get angry or assume that we create excuses. Instead, she will ask few of their friends to help them to get better understanding. Okay. Next, if we have problem regarding our assignment, she will provide a reply quickly regarding our inquiries from feedback. Sangat penyayang, bantu kami memahami setiap topik dan sangat kreatif dalam cara pengajaran. Menunjukkan effort yang tinggi sepanjang ODL dan effortnya sangat tinggi. Untuk makluman, Dr. Faridah Najuna adalah antara pensyarah yang mendapat nomination ataupun pencalonan yang paling banyak, dan komen yang diberikan, statement yang diberikan daripada pelajar adalah berkaitan dengan effort yang Dr. Faridah berikan kepada pelajar. Okay, so kita nak tahu sekarang ni effort yang macam mana yang Dr. Faridah Najuna berkongsi dengan yang dah berikan pada pelajar tadi. Okay, so saya serahkan sesi kepada Dr. Faridah untuk berkongsi effort yang telah dibuat sepanjang sesi ODL. Okay, terima kasih Doktor, saya dipersilakan. Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. Terima kasih. Thank you very much to Puan Erny. Thank you very much to CGODL and CIDL for inviting me to share my experience, my practices during the ODL for the last semester. I'm so surprised when I received an email from the pejabat Timbalan Chancellor Academy and Antarabangsa inviting me to attend the awards ceremony. I was really surprised. Frankly speaking, I do not know about this award at all. I asked my Timbala rector, should I go to the ceremony, and he said yes, I need to go and wait until on that day I will know why I need to go. So when I arrived at DATC, I just know that I one of the winner for ODL award. That really surprised me. That really made me cry actually. Okay. So today I believe every one of us as a lecturer, as educator in UiTM, we have done our part. We have giving 100% of our energy, our effort to ensure that the education, the activities of giving knowledge to our students continue in whatever situations. When they announced PKP on 17 March 2020, I just like everyone of you know any expectation about it. I don't pack any books to bring home. I just bring my laptop and basic file with me. And after that, at the end of March, we received the perkeliling about we need to conduct our learning session through ODL. And I'm the one who feel
really terrible at that time because I think I cannot perform during this ODL because I can consider myself like buta IT, not really celik IT as compared to other people maybe. So I make an effort to learn and to attend as many seminar or webinar conducted by UITM, conducted by other universities, or even I go searching online on how ODL should be conducted. I learned many things about all the gadget, about all the apps. Okay. Before I continue my sharing, let me share my very humble slide. Can you see my slide? Belum, Doktor? Belum, sekejap. Okay. Now can you see? Not yet. It's still not appear. Okay. Dah. Okay. Alright. So this is what I did. Basically, very simple slide, very humble slide. I just share what I did during last semester, and inshallah I will continue it to this next coming semester next week. Basically, okay. What I did? Before that, I'm teaching 3 courses. One for Bachelor Finance, one for Bachelor Investment, and the other one for Bachelor Islamic Banking. So the one who with the Bachelor Finance and Bachelor Investment is related to the technical analysis of stock market, and the other one is research methodology. I'm not really worried about the research methodology subject, but my worry is on my finance and investment because of that subject. The name of the subject itself is technical analysis. So you just imagine how technical is that? Okay, my student also basically do not have, majority of them do not have any ideas or any background about the subjects. Okay, so what I did, I prepare my ODL lesson plan. I am also the RP for the subject, technical analysis for bachelor investment. So I prepared a lesson plan that can suit with the ODL requirement, UITM requirement, and also students' times. Okay. And also, I set in advance the online session schedule. As we know that in UITM, we have 4 hours normally for bachelor, for each courses, 4 hours time for meeting time. So when I did a survey with my student about their internet connection and coverage, Alhamdulillah, majority of them have quite okay or quite good internet coverage, but I'm worried if I do a synchronized station with them all the time, it will take so much on their internet usage because I know that not all of our students can afford to buy an internet package with the highest coverage. So I decide out of 4 hours, I only spend 1 hour to 1.5 hours online or synchronized. The rest is asynchronized. Okay. So for online session, I'm using Google Meet. Later I will show you later. Okay. For online sessions, I make a fixed date. Okay, make a fixed date using the Google Calendar and using the same link every week. So I give to my students in advance at the beginning or before 13th April, so they know every week what time is their sessions. Okay, and as I mentioned, I use the asynchronous and asynchronous techniques. Okay,
So in terms of the percentage, so I use about 30 to 40% synchronized, and the balance about 60 to 70% synchronized interaction between my student. Okay, when Puan Erny read a statement from my student just now, effort, yes, I really make an effort to learn everything that I believe can help my student, can benefit my student. I ask them the platform they are willing to use or easy for them to use. So from that, I make a decision which software I will use, because of it depends again with my students' preferable. Okay. So for your information, SRP, I'm already used the U Future. Okay, every beginning of the semester, normally I already upload all my slides for the whole courses, for the whole syllabus in U Future. So students basically do not have any problems to get my slide, because I already upload it in U Futures. And for March 2020, from the very beginning, I'm very lucky because I decide to incorporate Google Classroom as one of the teaching tool in my class. Okay, so my student, I already set up a Google Classroom for each of the classes before the PKP, basically. Okay, so when they announced the PKP and we need to do the ODL, so I feel relieved because I already get their every one of them in my Google Classroom. Okay, so U Futures notes, Google Classroom for the communication, for the announcement, for the task, okay, for the video. Okay, so for this synchronized platform, I'm using Google Meet, as Encik Amin mentioned just now, since UITM provide us a full access to Google application. So I'm using Google Meet. Okay. So, and then I'm using also Telegram and Jamboard. Okay. So for your information, I'm not giving lecture during the synchronized platform. All my lecture is through the asynchronous platform, either U Futures, Google Classroom, and YouTube. Okay, I make an effort to learn how to record a video, because I know nothing about recording a video before the ODL, and I'm really thankful to ODL because make me a bit chilly IT now. Okay, as I can say. I make an effort to learn how to record a simple video and upload it in the YouTube, because I asked my student, I tried to upload in U Futures, I tried to upload it in the Google Classroom, but it takes quite longer time and the student need to download it. So they advised me to use the YouTube. Okay, so I decide, okay, I upload using YouTube, and then the link of the YouTube I embedded in my Google Classroom. Okay, I just share the links of the YouTube or in a Google Classroom. Okay, what I did normally, they know I already share my lesson plan to them. So I already normally upload my video at least minimum 3 to 4 days ahead before the class hours. Okay, before the lecture hours. Because I want them to get ready, to well prepared when it's come to the tutorial hours. Okay, so I give them quite ample time to read my slide, to watch my video. And for your information, I'm not make a very fancy video. My video is a short video. You can see later. Okay, most of my video is 15 minutes maximum. Why? Because I'm using free software, the Screencast-O-Matic, and the maximum limit is 15 minutes. That's all. Okay, so I cannot get more than 15 minutes. So I need to be creative. So I chunk my topic into a small part. Okay, for every chapter, I make a few video.
So if you ask me when I prepared my video, actually I prepared in the middle of the night when my kids already sleep, and then I started to record my video. Okay, and then it takes me at the very beginning, it takes me really a longer time, about 2-3 hours, just to make a 15-minute video, because I as I mentioned, I know nothing, so I need to watch it from YouTube how to prepare the video, and then try by myself, and then halfway maybe I tersasul dan sebagainya. So it's really hard for me at the beginning, but after all, after a few videos, I'm okay with it. Okay, so my lecture is through asynchronous, which is the student will take their own time, their own sweet time to read and to study about the topic in advance. Okay, as I mentioned, my why I need to prepare a video, because of my subject, the technical analysis. I also make an initiative for them to use software to them to study the subject matter. Okay, maybe I can brief a bit on the technical analysis. Technical analysis is the subject that or the tools that we use to analyze the stock performance. Okay, the stock performance in the stock market in our Bursa Malaysia. So for example, let's say we have Nestle stocks. Okay, so how the student or how the investor use the technical analysis to make a decision. So there is a software to analyze. Basically, the software will show a chart. So we use chart to analyze. Okay, so in order for them to understand, so because I believe this knowledge is really important for them. Okay, if out there the courses, the technical analysis courses is really expensive, minimum 2-3,000. Okay, but in UiTM Segamat, it's embedded in Bachelor Investment and Bachelor Finance. Okay, so I told my student, you should learn this subject, you should master the subject matter, the knowledge of this technical analysis, so that after you graduate or after at the end of the semester, they can make their own money through investment in stock market, because they know how to analyze, they know how to choose which stock to choose, and etc. So my students are really excited when we talk about money, so they really focus and really participate in my class. So that's why I need to prepare a video, because in that video I show them how to use the software, how to analyze, because I believe through the slide, through the PDF notes, my student won't really get the understanding. Okay. Then for the tutorial, for the tutorial session, I use a Google Meet, I use a Telegram, and I also use a Jamboard. Okay, Google Meet, what I did, normally 1.5 hours maximum. So I will recap whatever covered for that topic, and then I will ask my student to share or to discuss on certain topics that I already given in advance. So at the beginning, as we know that our students are really what I can say, mungkin shy or do not want to participate. But what I did, I call their name. Okay, for example, this week I want 5 students to share their chart. So I already given name. I call a name randomly, and everyone should be ready with their chart. So for first few times, they are really a bit hesitant to share, but after that, they are volunteer to share their analysis with classes. Okay, and Telegram also for the tutorial. Okay, my subject as a finance lecturer, so also include some calculation. So for the calculation, during the tutorial, I'm using Jamboard. Jamboard is like a whiteboard, online whiteboard. We can share with the students. Okay, so it can have maximum, let's say 20 whiteboard in one time.
So I can call, let's say 10 students, and then each of the student will write on their own board on certain question that I already given to them. So I can live comment their answers and I can correct them and everyone can know their mistake there and then. Okay. Okay, I also use a Padlet. Padlet ni I use for my student to share their notes, their mapping and their ideas. Okay. So this is, you can see the happy faces during my Google Meet sharing station. This is my Bachelor Finance students. Okay. So normally they are looking forward for my sessions, and as mentioned by Puan Erny, I never get angry to my student if they don't come, but I will contact them personally, ask them why they don't join our session, my class, and then I will ask he or she to watch my video or ask the student, their friends, what the topic discussed for that day. Okay, and then one thing about how I check either my student really do their study or not, really watch my video, really read my slide. So sometimes during the tutorial, I'm not using the online one, using Google Meet, I'm using the Telegram. So I will make a pop quiz using a quiz board in Telegram. This is really fun. My students really like it. They always request me to have many quiz in the Telegram, because in this quiz board, the student can get their result and they are competing each other. For example, we can see here the winner, the champion. They mention about the time, how many questions they are correct, and so on. Okay, so they're really excited and looking forward to this quiz board. This quiz board, how I get to know it, I learned from my daughter. Okay, my Form 3 daughter. Her teacher used quiz board, and I asked my daughter how it's been conducted. Okay, then I Google it and I tried with my student. Okay, so this is my UFuture. What I uploaded in UFutures is my notes, my materials, data, and etc. Okay. Okay, so this is the classes that I have for the last semester. For semester March, I have about 4 classes for the full time, 1 classes for master degree, and this one for my final year project. Okay. So this is my YouTube channel. Okay. So as you can see that all my video is very short one, maximum is 15 minutes. Okay, I share with them in advance. Okay, for the tutorial, as I mentioned, I'm using a Google Classroom. So at the very beginning, I wonder how I can write, because when we go to class, we write on whiteboard. But when online, how I can write, how I can make scribbles on the chart, etc. Because I mentioned that my subject is I'm using a chart to analyze, to explain to them. So I make an investment, like Encik Amin just now, he bought a writing or typewriting tablet. I bought also one Wacom, quite expensive, about almost 400 plus, because as I mentioned, I don't have many choice that time. Because I bought it before the class begin, 13 April. Okay, and I received it after 1 week of ODL. Okay, so I really happy with my investment. Okay, because I can use the writing tablet to show to my student, to comment my student work, and etc. Okay, so this is the example, the tutorial exercise given to my student, and when they submit to me,
and I can mark on this on the Google Classroom itself, okay, using the tablet writing. Okay, so the student get feedback immediately after I return back the exercise. Okay, it's really take times because of I got 4 classes, and each classes minimum 32 to 35 number of students. So, but I managed to get response to every single task submitted in the Google Classroom. Okay, so I believe, because I need to appreciate student effort. Okay, student really looking forward to get our feedback on their work. Okay, so this is the example of Padlet. Okay, I asked my student to share their mind mapping. So I'm happy using this Padlet, because if I ask them, student nowadays, they don't like to make their own notes because everything is ready. We already given to them the slide, the PowerPoint, the video. So, but I want to ensure that they write also. Okay, they read and write, because I believe the process of learning is not complete if the student do not write. So that I ask them from time to time to prepare mind mapping. Okay, so then they share their mapping in the Padlet. Why? Because everyone of my classes, everyone in my class will have opportunity to look into their friends' mapping. So they will take which one the best. Okay, so for certain topic, I will ask them to do the mind mapping. Okay, so it's helped my student to prepare their own notes. Okay, so this is one of the features in the Google Classroom. Okay, maybe majority of you know about it. In the Google Classroom, we have stream, classwork, people, and grades. So whenever we give a task in the Google Classroom through classwork, okay, we can, as I mentioned, we can mark and return to the student. So when we mark and return to the student, it will appear in this grade. Okay, so the student, I can monitor my student progress, and the student also can monitor their own progress. Let's say, for example, if you can see here, some students submitted late. Okay, they know who get highest mark, who get the lowest mark. Okay, so they will learn each other. Okay, like for this one, assignment number 2, if you can see is 0, it's not because of I'm not marked, but because of that a portion that I cannot declare. Okay, so that's why I don't I mark in the Google Classroom, but the mark I wrote down on the rubric form. Okay, because I don't want to declare it to my student, because it is a part of the final assessment task. Okay, so these features, I really like it, and my student also happy because they get feedback for each task given. Okay, basically this mark, some of the mark will be incorporated to the grade, some just for their effort only. Okay, so in my learning style, or in my every sessions, I focus on active learning, because I believe active learning will benefit students very much. I encourage student engagement, and I always ask for feedback. Okay, so during my tutorial classes, I ask students to do their presentation, to share their sharing their slide, their work. Okay, for the assessment, I ask them to submit a draft. Okay, I make an effort to read their draft, because of some of the assessment is carry really high weightage, like 30%, 20 to 30% for every single assignment. So I provide a platform for them to submit to me before the due date, so I can read their works and I give feedback, so they can correct it
Okay, so even though this is really time consuming, but I'm happy with the results. Okay, and then for the simulator and practical tasks, because of my subjects, it both involve software, using software like research method. I'm using some software like eView, SPSS. So I give tasks for them to do some simulation. I giving them a data, then they do some simulations and they submit it. Okay. For the technical analysis, also I'm using the Bursa Marketplace. So they do the what we call it as mock trading. They buy the stock virtually. So in order for them to buy the stocks, I make a competition. So they need who manage to get the highest profit. So they will be winner. So why I do that? Because I want them to apply the knowledge that I share with them. Okay. In order for them to buy a stock, to choose a stock, so they need to understand what I teach. Okay, so I believe the practical task and the simulation is really help the student to understand the subject matter. Okay, so this is some sharings about, I'm asking the student about my session, so they always give me feedback. Okay. This is example why I using Telegram, as Encik Amin mentioned, because Telegram they don't have limit, so the student can share their works. Normally the work is in the form of chart, and then they explain the chart and I will comment their work. Okay, every single student. Okay, so it's really it takes my time very much. Okay, I think that's all. I just want to share with you one quote. Technology is nothing. What's important is that you have faith in people, that they are basically good and smart, and if you give them tools, they will do wonderful things with them. I always trust my student. Even some of, maybe majority of us think our student not responsible, etc. But we need to believe them, we need to trust them, and we need to show our trust to them. Inshallah, they will appreciate and they will take the challenge. Okay. Don't worry. For me, don't worry if you don't have to explore many technology. Use one very great platform, or like Puan Bedah just use a Facebook. But the most important part is the student get or can understand what we share with them. Okay. It's not just about ideas, it's about making ideas happen. Okay, so with that, I end my sharing. If you have any question, I can share with you. Hopefully, you learn something from my sessions, and I really thanks to UITM for giving me the opportunity to share and to embrace the education in UITM. With that, I end my session. Assalamualaikum. Thank you so much, Dr. Faridah. Okay, it's a very what you call that, very insightful, and then we have a lot of sharing here from you. Okay, I can see the effort, okay, the tremendous effort that you put, okay, to your ODL sessions, okay, with the students. Okay, no wonder you keep on getting these high effort nomination from the students. Okay, I can see that. Okay, so I can see how you balance out the synchronous and your asynchronous mode of teaching. Okay, so that's why I think one of the wow factors, okay, that student love. Okay, so we have to use varieties of media, okay, in order to attract them, right? Okay, and then the last one, yes, okay, I have to agree with you on this. Okay, definitely we have to trust a student. Okay, when we trust them, then only they will. Then only we get, okay, the trust back from them. Okay, right, so we trust them, and then they trust us. Okay, and hopefully that is one of the way how to reduce the cheating
problem or issues, okay, during their assessment, right? Okay, right. Thank you so much, Dr. Faridah, for your time and for your sharing. Okay, a good one. Okay, so that's all from our 4 speakers. Okay, thank you, okay, for your sharing. And then now I would like to open, okay, for the question and answer session. Okay, so kalau kata ada yang ingin bertanyakan soalan, bolehlah unmute-kan mikrofon anda dan bertanyakan soalan kepada panel-panel yang berkaitan. Okay, kalau kata tak nak pun boleh juga typekan soalan anda di bahagian chat dan saya akan bacakan soalan itu kepada speaker yang berkaitan. Okay, ada soalan sekarang? Ada soalan? Sir Sri Rama, are you still available? Yes, yes. Okay, thank you, sir. Because there's one question for you. Okay, there's one question earlier. They asked you, okay, how long you take to prepare your materials, so your teaching and learning materials for your student? How long? Yeah. The lectures, the lecture notes, I have prepared them before, but I just improve on it, update it, because lectures have to be updated, law has to be updated every now and then. But the lectures I took some time to prepare. So maybe it takes half a day for me to record a particular portion of the lecture, because I take time to do it. So if I'm not happy with it, then I'll re-record it again if I just to provide more illustrations and things like that. Yeah, so we will update that from now and for the future use, right? Yeah. Okay. Thank you for the answer, sir. Yeah. Okay, next question is for Puan Bedah. Puan Bedah, masih ada lagi? Ya, ada. Okay, Puan. Okay, ada soalan untuk Puan ni. Kebanyakannya minta, kalau kata boleh, dia minta Puan untuk berkongsi companion slide tu. Sekiranya orang kata apa, boleh berkongsi lah. Ramai yang berminat tentang companion slides tu. Tapi slides tu sebenarnya dia macam untuk kita punya personal use saja sebenarnya, untuk kita summarize lesson of the day saja dan tunjuk example. Tapi mungkin boleh bagi contoh satu lah. Itulah yang nak tengok contoh tu. Setiap kali. Tapi saya punya slides tu dia macam accumulated. Maksudnya saya update. Saya bukan buat baru, saya update dia apa yang mengikut topik. Okay, tak apa Puan. Okay, tak apa, nanti saya bagi satu contoh lah. Okay, nanti kita share dengan yang peserta lain. Okay, ada lagi soalan? Ada soalan untuk panel kita? Assalamualaikum. I'm Mimi from YTM Segamat. My question is to any of the panel regarding the students' low connectivity of the internet. How do they handle student with those problems? Okay, to our panels, any of our panels, okay, we'd like to take these questions. How you handle the students with low internet connectivity? Actually, I didn't have too much problems with that, but there are a couple of students who get back to me and say they could not get connectivity. But that's why I record my sessions and send it to the group so that they can retrieve it later, so they don't miss out on anything. That's how I approached it. But generally, I didn't have this problem with the students. I constantly ask them if they have any problem with connectivity and so on. Mostly they said no, you see, they didn't have it. So I was fortunate, probably my set of students didn't have this problem too much. Okay. Okay, thank you, sir.
Right, that's how Sir Rama handle the situation. Any answer from Puan Bedah or Dr. Faridah? Cik Amin? To answer that, that's why I'm using different mediums so that the student with low connections, internet connection, whenever they cannot join my online session, the Meet session, so they can get access to my notes in YouFuture because of to download the notes from YouFuture. I don't think it takes internet yang banyak kan. Okay, and I also share the YouTube. But one of the winners, Puan Caroline from Sarawak, share with me what she did. She even post the notes to the student who did not have the internet connection at all. So as educator, as lecturer, I think we should try our very best, every medium which is possible to ensure that our students get what they should get. That is my opinion. Okay, betul. The use of multiple medium or different medium. Sebab kalau kata ODL ni, dia perbezaan dia ODL dengan blended learning yang lain ada daripada segi medium. Okay, daripada segi medium, betul lah tu. Kita kalau kata tak ada internet connection, okay, yang paling kurang kita boleh buat, kita kena post lah material tu pada student. Okay, ada lagi? Cik Amin? Untuk saya, setakat ni saya tak ada hadapi lagi lah masalah student yang tak ada internet. Cuma ada satu student yang memang tak ada laptop. Tak ada laptop, dia hanya menggunakan handphone sahaja. So jika guna handphone pun dia terpaksa keluar ke rumah, pergi ke tepi sawah padi dan baru dapat internet di situ. Itulah yang saya hadapi. So kalau dia tak dapat join kelas, saya tak marah dia. Cuma kita akan share lagi link video, jangan risau, kita akan support dia. Mungkin sebab internet ni dia malam-malam sikit dia akan coverage dia akan tinggi sebab kurang penggunaan kalau 2-3 pagi. So saya kata kat dia, kalau nak you bangun awal sikit, you download 3-4 pagi ke 5 pagi ke, you download apa yang saya dah sampaikan dalam lecture hari tu supaya dia tak ketinggalan kelas. Dan yang paling penting, memang saya gunakan software-software tu untuk reduce file size tu daripada 100-200 MB tinggal sampai 50 MB untuk memberi kesenangan kepada student tu download data tu. Dan lagi satu, penggunaan Google Classroom sangat penting sebab Google Classroom jika nak download tu tak perlukan internet data yang tinggi. So dalam Google Classroom saya kata saya tak akan miss up satu pun slide dalam tu. Semua slide saya akan masuk dalam tu. Jika ada apa-apa tak dapat hadir kelas disebabkan internet, dia boleh download video, PowerPoint, semua di situ. Note semua di situ. So tak ada masalah. Thank you. Okay, terima kasih Cik Amin. So maksud dia kalau dalam ODL ni, apa yang penting macam mana kita nak engage students tu, Yes. secara asynchronous ataupun secara synchronous kan? Yes, saya. Okay. Cik Amin ada soalan. Bagaimanakah kaedah untuk mengelakkan pelajar hack tujuan online, ujian online sehingga mereka boleh mendapat markah penuh dalam test? Ini soalan cukup emas ni. Ini hack ni adalah satu masalah bukan saja di Malaysia lah, di satu dunia. Semua tempat pun memang ada masalah ni hack. Sebab saya ada juga lihat ada video-video yang dikongsikan oleh kawan-kawan yang mana kata kalau guna platform ni senang untuk hack, platform ni senang untuk hack. Kami di Pulau Pinang, kami ada keluarkan satu declaration form ataupun yang dipanggil declare, yang mana dalam tu ada aku janji jangan plagiat, jangan ada plagiarism, jangan ada yes, memang kata benda itu hanya sekeping kertas. Tetapi dalam kita memberi lecture, kita memberi syarahan, kita mesti share juga input-input agama supaya dia lebih alert, yang mana jika ditiru ilmu yang dia dapat itu adakah akan digunakan sepanjang masa nanti, seumur hidup nanti, adakah berkat ilmu tu. Cuma dalam masa sekarang ni untuk saya start ataupun kita mulakan sesi ODL minggu depan, saya cuba cari lagi satu platform atau platform-platform lain yang
kita boleh reduce peluang untuk student hack tu. Sebab platform ini, dunia internet ini terlalu luas. Kita tak boleh tutup sana tutup sini. Memang terbuka luas. Tapi kita cuba cari yang the best software ataupun the best option, the best platform yang kita boleh handle student tu. Itu sajalah. Terima kasih. Okay. Itulah kalau kata nak cakap tentang cheating, hacking, kalau kata kita face to face masalah dia hacking. Sebab tu, kalau kata masalah face to face ni dia cheating, meniru. So sebab tu kita whatever masa exam kita kena ada invigilators. Okay, kita kena pusing tengok okay, macam mana dia jawab exam, dia meniru ke tak kan. Tapi kalau kata online ni, inilah masalah dia, hack pula. Okay, so setiap satu tu ada saja cabaran dia. Dan betul macam Encik Amin cakap, kalau kata face to face masa exam, face to face exam kita ada dia punya declaration form yang dia kena baca. Selalu pun kita invigilators kita akan baca dulu, okay, peringatan kepada pelajar. Okay, dan itu berbalik pada apa yang Dr. Faridah cakap, okay, trust. So kita kena build trust tu sendiri supaya student tu trust dengan kita dan student tu trust dengan diri dia sendiri supaya dia tak buat perkara-perkara yang kalau kita nak elakkan ni. Okay, dan ada lagi soalan daripada Puan Erny boleh tambah sikit? Ya, boleh. Okay. Untuk yang tadi hack tu, macam saya akan keluarkan questions tu secara random questions, dan maknanya setiap student tu akan dapat soalan yang berbeza-beza lah pada masa dia menjawab soalan tu. Kemudian soalan tu kalau boleh banyak in the bank questions, jadi bila kita nak buat secara random tu, peluang dia untuk dapat soalan yang sama bagi setiap student tu pada masa dia menjawab tu berkurang. Jadi bila peluang soalan pada masa yang sama, student A dapat soalan 1, mungkin student B dapat soalan 10 kan. Jadi soalan tu berbeza, mungkin boleh mengurangkan peluang lah kat situ untuk dia meniru ataupun menipu dan sebagainya. Betul-betul penggunaan pelbagai set soalan kan. Okay, terima kasih Puan. Ada lagi yang nak tambah? Okay, untuk soalan seterusnya, ada yang bertanya, which platform is recommended by the panel for next semester since Google Meet is no longer available for us? Ada yang nak recommend platform mana-mana? Sedangkan Google Meet pun dah bukan ditamatkan, dia dah kurangkan features dia kan, masih boleh guna tapi features tu dah semakin berkurang. So ada panel nak suggest mana-mana platform yang sesuai? Pada pandangan saya, kita masih boleh guna Google Meet because of one of features yang kurang hanyalah number of participation. Since I believe number of our student not more than 100. Okay, so we can still use Google Meet, but if we cannot record our sessions, right? So we can use external apps to record the session. For example, FreeCam. So when we teach, so we also record manually, not using the Google Meet, but using apps yang lain lah, FreeCams too. Then we can share the record too with the student. Or if myself, I plan to ask student to record it on behalf of me because of I don't want to get interrupted during the session. But tapi kita boleh juga try. Saya nak try juga di Microsoft Teams. Pandangan saya lah. Okay, terima kasih Doktor. Ada cadangan lain? Untuk saya, sebenarnya saya suka Google Meet ni sebab dia memang friendly user, sangat-sangat friendly user. Cuma salah satu yang ditarik oleh Google adalah untuk recording. Kita record macam Dr. Faridah beritahu tadi, kita boleh record menggunakan software yang lain. Kita boleh record menggunakan Microsoft PowerPoint itu sendiri, kita boleh record screen komputer kita, dan juga software tadi yang saya ada bagi, Bandicam tadi pun kita boleh record juga. Alright, dan saya nak cuba benda yang baru. Sebelum ni saya pakai Google Meet, memang dah berkahwin dengan Google Meet tu. Okay, so next ni mungkin saya akan guna Webex lah, Webex dan juga Zoom. Zoom pun antara yang the best lah. Cuma ada isu mula-mula dulu yang mengatakan dia ada senang untuk orang hacker menggunakan Zoom. Tapi yes, so saya ingat mungkin Webex ataupun Microsoft Teams pun okey, tak ada masalah. Microsoft Teams ataupun Zoom. Tiga ni lah. Tapi kalau tiga-tiga ni saya kata Microsoft Teams the best sebab dia ada database student kita.
Apa-apa student dia boleh relate to skill database tu. Itulah dia pendapat saya. Masih. Okay. So sekarang ni kalau ikutkan kita punya premium account, kita ada premium account untuk Microsoft Teams dan juga Webex. Kalau kata ada yang berminat nak tahu tentang Microsoft Teams, okay, bolehlah join session, webinar session daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik besok insyaAllah pukul 2.45. Okay, yang ini penceramah dia adalah katakan Master Microsoft Teams di ITM lah oleh Dr. Zainuddin Ibrahim. Okay, so yes sir. Microsoft Teams, we won't have problem with the recording. Yeah, Microsoft Teams, you don't have any problem with recording. You still can record using use Microsoft Teams and also Webex. Okay. Okay, right. Okay, so ada juga cadangan boleh guna platform Moodle. Okay, ini untuk exam tadi. Okay, dan juga boleh guna platform Edulastic ataupun exam.net. Yang ni kita boleh set timer, at least there are no much time to cheat or copy or hack. Okay, thank you so much for Puan Nur Fazlina Haris, okay, for the suggestions, and to Puan Atikah Kadri. Okay, right. Okay, ada soalan lagi? Puan Erny, saya nak bagi cadangan sikit lah pasal YouFuture tu tadi. Boleh. YouFuture tu mungkin boleh fikir dari segi macam mana nak buat live class dengan YouFuture. Okay, untuk live class di YouFuture sebenarnya kita dah ada new feature dalam YouFuture. Kalau buka YouFuture, select mana-mana course, okay, pada menu tu kita akan nampak satu menu baru iaitu online class. So dalam online class ni sebenarnya kita boleh synchronize dengan mana-mana video conference software, sama ada kita nak attachkan dengan Webex ataupun dengan Microsoft Teams. Okay, dalam menu tu juga kita boleh linkkan dengan attendance. Tu sebenarnya. Tapi kalau kata YouFuture tu sendiri feature untuk buat online class, maksud dia belum lagi ada lah. InsyaAllah mungkin akan dipertimbangkan di masa depan. Tapi untuk kita synchronizekan, kita attachkan dengan software yang lain, dah ada dah ada features tu. Maksudnya kalau macam FB Live tu boleh synchronizekan dengan YouFuture tu juga? Boleh. Kena tengok dia punya list of software yang dibenarkan, ada. Okay, lagi satu saya nak cadangkan YouFuture ni mungkin boleh follow macam exam.net. So exam.net tu bila student masuk login nak jawab assessment, student dia masuk dia tak boleh keluar. So kalau dia keluar dia tak boleh masuk balik. Maksudnya kadang-kadang bila kita bagi soalan teori katakan, student login untuk jawab, kemudian bila dia tak dapat dia cuba nak cari jawapan daripada Google search ataupun dia buka nota dia ke apa benda ke. So bila dia nak masuk balik, biasanya time exam.net tu dia akan bagi macam lapse lebih kurang 10 minit student tu kena tunggu untuk masuk balik. Jadi student ni kalau dia tak nak rugi masa, dia tak akan keluar daripada sistem assessment tu. Jadi dia itu akan mengurangkan problem student copy jawapan daripada Google search ataupun copy jawapan daripada slides dia ke. Okay, YouFuture boleh timbangkan. Maknanya macam ada penalti sikit student yang keluar daripada sistem assessment tu. Nanti kita cuba kita majukan cadangan ni kepada pihak ISAP, okay, pihak pembangun YouFuture. Okay, terima kasih Puan. Okay, ada lagi tambahan maklumat? Ya, soalan. Okay, saya nak tanya, since bercakap tentang island ni, island version 3, semalam saya cuba upload nota, tak boleh guna kan, kena pakai YouFuture dah ke? Sebenarnya, menjawab bahagian ni pula. Sebenarnya island itu sendiri, YouFuture tu sendiri dah integratekan island. Island tu sendiri adalah dalam YouFuture. Kalau kata boleh guna dalam YouFuture, maksudnya island tu dah boleh guna. Tapi sebab saya tak tekankan YouFuture, saya tekankan yang normal, yang normal punya tu. Because I want to upgrade and then I nak upload my lecture notes. Kata network failure, since I cuba banyak kali, so network error. So I just wonder whether I kena pakai YouFuture ke? Tak boleh pakai lagi yang normal standard, yang old version island.
Barat, so kita belum lagi dimaklumkan tentang penggunaan island tu. So far rasanya tak ada masalah, kita masih boleh guna island version 3 tu. Kalau kata tak boleh access untuk island version 3, Puan boleh access. I boleh access, tapi when I download, upload, then dah notes tu dah ada complete done, but then I try to just to check whether can I download. I cuba download, tak boleh. Okay, one of the possibility is the size of the file. I dah buat dalam PDF. PDF, but then size of the file, sebab kita if not mistaken, we just allow up to, saya tak ingat berapa dia punya size of the files tu yang kita allow untuk dia upload, ataupun files, okay, size of the file. Sebab kalau kata melebihi size yang kita tetapkan, file tu memang dia tak akan upload ke dalam folder, ke dalam island. If not mistaken, megabyte. Dia upload okay, tapi when I want to download balik. Oh, okay. Right, when I want to download, so it seems that because I just semalam I buat dalam Microsoft, lepas tu I cuba dalam PDF, but it seems that network error. So I just wonder whether it's because I nak cuba download my new lecture notes kan. So I'm not using the UFuture. I'm a bit orang kata slow sikit kat sini. I use a normal island yang version 3 tu. Okay, have you tried island version 3 this morning? Kita takut. This morning tak? Last night I cuba. Okay, I will try. Yeah, I just wonder because since people are talking about island, UFuture, so that's why I pop in. Okay. Alright, but then within 12 AM to 3 AM, normally masa tu adalah masa untuk kita bukan upgrade, kita I do it at night actually. Yalah, masa dia pukul 12 tengah malam sampai pukul 3 pagi. Itu dalam masa untuk kita sebelum buat dah pukul 9 malam, 10 malam macam tu. Okay, betul. Okay, never mind, it's okay. Not to prolong. I will try again. If anything, I will contact Island nanti. Alright, thank you for your answer. Thank you. Okay, Puan. Okay, ada lagi soalan? Okay, ada soalan daripada Puan Salina. Kalau guna future, boleh ke lecturer marking online, lepas tu terus immediately klik return yang dah marking tu kepada pelajar. Sudah saya submit ujian dan assignment yang handwritten, scan dan upload jawapan masing-masing. Sebelum ni Google Classroom ada function tu. Okay, right. Kalau kata yang ini, so far apa yang kita boleh buat dalam UFuture, kita boleh create soalan dan minta student untuk upload jawapan dalam bentuk PDF ataupun any Microsoft files. Okay. Right, so tapi bila kita nak marking, still kita kena download dan kita kena mark di luar daripada UFuture tu sendiri. Okay, so student saya submit ujian dan assignment yang handwritten, scan dan upload jawapan masing-masing. Okay, right, yang tu boleh. Maksud dia UFuture boleh cater benda tu. Okay, maksud dia dia hantar dia punya assignment, okay, dan kemudian kalau assignment, kita ada features assignment. Kan kita ada menu assignment. Okay, so kita minta dia upload assignment dia dekat situ, kita download dan kita boleh mark. Okay, dan kita boleh return pada student. Itu ada, tapi di dalam menu assignment. Kalau untuk assessment, untuk test, untuk ujian ke apa ke, kita gunakan dalam bahagian assessment pun boleh juga minta student hantar jawapan dia dalam bentuk Microsoft Files ataupun PDF. Itu untuk UFuture. Okay. Harap menjawab soalan tu saya. Okay. Nanti kita kena tanya pakar pada future. Ada soalan lain? Can I ask a question? Yes, Puan. Okay, macam ni, macam just now, I think that all panels agree that we need to establish good relationship, right, between lecturers and students. Okay, macam yang Rama cakap tadi, kita kena reduce barrier between students and lecturers and so on. So I just asking for any opinions. Okay, what if the students take things for granted, meaning like okay, kita dah tolak ansur, kita cuba faham kekangan masing-masing, internet connections and stuff like that, tapi diorang take things for granted. So what
So can any speakers share their experience or what do they think about it? Okay. Right. So open to our panels. Okay. Any answer for that? How to deal with the students who take for granted, okay, all the effort that we have take. Okay, Puan Erny saya cubalah Okay. Silakan Puan. Sebab saya ada jugalah masalah dengan student yang macam ni kan. Kita dah provide macam-macam kan, tapi dia tak menghargai apa yang kita buat. So kita kena balik kepada ilmu tu datangnya daripada Allah lah. Maknanya hubungan dia dengan Allah tu. Kalau hubungan dia dengan Allah tu dia jaga, maknanya hubungan dia dengan manusia tu mungkin dia akan jaga jugalah. So maksudnya dan balik juga kepada keberkatan ilmu. Jadi kena selalu remind students ODL ni is between you and Allah. Sebab kita tak ada di sana untuk monitor dalam assessment ke dalam kelas ke you reply kata you reply kata you attend my FB live class tapi you sebenarnya tak attend, so you menipu. So itu adalah maknanya kalau you menipu, saya memang tak tahu sebab saya tak berada di situ, tapi Allah tu Maha mengetahui. Malaikat ada di kiri kanan kita yang sentiasa menulis dan mencatat. So saya memang selalu remind my students ethics dalam belajar ni. Ada adab dan akhlaknya. Jadi saya rasa itulah, so kita kena bagi kefahaman dari sudut adab dan akhlak dalam belajar. Sebenarnya etika. Okay, terima kasih. Terima kasih Puan. Ya, betul. So awal lagi kita kena highlightkan benda ni lah, adab dalam menuntut ilmu demi mendapatkan keberkatan. Itu salah satu teknik. Okey, ada lagi kaedah lain? Sir Sri Rama, do you have any answers for this? Any suggestion? We do the best we can lah. Of course, there'll be a black sheep here and there, So we try our best. Well, if they are indifferent and they refuse to comply and follow, I think it's just too bad. We can only do our best, So I think that's all we could do. Yeah. Okay, what most important is us to give the best to the student, right? That's right. Okay, thank you sir. Ada lagi Dr. Faridah, Encik Amin? Saya share sikit je lah sebab macam saya, what happened to me, one of my student did not submit the final assignment. Okay. It almost like macam 2-3 days before the due date for us to submitting the results. So he still did not submit it. I keep chasing him, keep contact him, giving because for me, I need to give a chance to them. Okay, every semester basically I have come across student with like depression case, with so many problems lah. Tak submit assignments, they don't come to class, etc. But one thing, I always trust them. I always give them opportunity, and I'm showing them my very best, my empathy. I contact them personally. I ask them, or even finally the student come to me and cry, telling me their own story. I don't know if they are cheat or not, but I just trust them, and I always give them the opportunity until the final date. Even though this is maybe unfair to the other student, but I believe not every one of our students will do this. Only normally maybe 1 or 2 like having this attitude. But as lecturers, as educator, I think we should give them the opportunity, even though sakit hati, but sabarlah. What we can do kan, at least we try our best. So bila they complain, when they come to us, their parents come to us, we said, okay, we already give them the opportunity, but they don't want to take the opportunity given. So what we can do, we just try our best, like Sir Sri Rama said. Yes. Yeah, this is where patience is a virtue lah, in this case. So we try to be as patient as possible, but if they go astray, I mean, we can do our best, but they have to face the consequence if they don't, comply. So
So we need to keep on reminding them about their own responsibility as a student. That's right. Constantly remind them. Yeah. Thank you, sir. Thank you, Doktor. Saya tambah sikit lah lagi, Okay, sikit je. Amin. So ada pepatah kata adab dulu baru ilmu. So orang beradab sudah pasti berilmu, orang berilmu belum tentu beradab. So kita kaitkan benda tu, ingatkan pada student, itu saja. Okay, betul. Sama lah. Terima kasih Cik Amin. Okay, so adab dan akhlak dalam bentuk ilmu ni penting. Okay, right. Ini daripada Dr. Sharifah Khairul Musayara. Betul Doktor? Okay, right. So from Cik Syarul Fitri, control what we can control. I'm using this philosophy. Yes, okay. Right. Okay, there's one question here. Boleh tak kita synchronize U-Future with Google Classroom? Siapa yang pernah siapa pernah buat ni synchronize U-Future dengan Google Classroom? Yang setahu saya kita boleh synchronize U-Future dengan Microsoft Teams, tapi dengan Google Classroom saya tak pasti. Sebab saya juga adalah pengguna tegar untuk U-Future. Okay, jadi saya tak U-Future memang boleh kita synchronize dengan Microsoft Teams, tapi saya tak pasti dengan Google Classroom. Ada jawapan daripada panel? Boleh tak kita synchronize U-Future dengan Google Classroom? So far saya tak nampak ada button yang ataupun macam mana nak synchronize Google Classroom with the U-Futures tu, because of dia different ni kan. Kalau Microsoft Teams tu boleh lah, tapi because of Google Classroom U-Futures saya tak, so far yang saya tahu tak boleh lah. Boleh, janganlah. Dan saya pun nak minta ataupun penjelasan yang tu juga lah, sebab yang saya tahu memang Microsoft Teams boleh, tapi Google Classroom ni sebab saya tak pakai kan. Okay, terima kasih Doktor. Ada soalan lain untuk panel kita? Sebelum kita akhiri webinar kita hari ini. Okay. Okay, untuk makluman semua, kita akan email slides dan juga link recorded session ini kepada peserta-peserta semua. Sila pastikan anda telah mengisi borang kehadiran. Okay, jadi kita akan email kepada alamat email yang diberikan dalam borang tersebut. Okay. So Puan, what are you going to touch on tomorrow? I can't wait to listen to you tomorrow. Pardon, sir? The tips and the tricks. I wonder what you're going to touch on tomorrow. Okay. That's for my session tomorrow. Okay, for tomorrow, ODL tips and tricks. Okay, so basically, I will touch on the definition of ODL. Okay, I would like to highlight the concept of the open and distance learning itself. Okay, kita nak tengok. So konsep itu macam mana, apa karakteristik untuk open and distance learning. Okay, and then basically I will focus more on how to plan your ODL lesson. So basically I will highlight in 5 stages, okay, how you want to analyze the requirements, okay, and then how you want to design your lesson, okay, and then how you want to develop your materials, okay, and then how you want to implement, and then finally do the evaluation. So basically I will include all the tips, okay, all the tricks and also strategies, okay, related to all those pieces. Okay, so which include okay, when we talk about this cheating in assessment, okay, I will highlight that as well, okay, and then I will share some of the lesson plan, okay, and then how you want to design, okay, your ODL lesson, okay, and then how you want to start, and then how you want to engage your students, okay, during the lesson, and then what most important is how we can manage, okay, a classroom with large enrollments, okay. Basically, UITM encouraging for us to have the mass lecture. So how you want to handle this mass lecture, okay, mass lecture management. So basically that's what I'm going to cover tomorrow during the ODL tips and tricks session. Okay, hopefully it will beneficial to all the lecturers, okay, for the new and to the existing lecturers. Okay, right. Any other questions, okay, for this session?
Okay, so if not, okay sir, with my explanation just now? Good. So I can't wait. Oh, okay, right. Thank you, sir. Okay, so what I can conclude for today's session, okay, so kita ada macam-macam hari ni kita dah berkongsi how we want to become a resourceful lecturers, okay, during the ODL sessions, okay, during the for the ODL session, and then how you want to keep open, okay, macam mana kita nak jadi seorang pensyarah yang terbuka, okay, semasa ODL, dan juga macam mana kita nak jadi kreatif, apa yang kita boleh gunakan untuk jadi kreatif, okay, di sepanjang sesi, dan juga apa effort yang kita boleh buat, okay, dalam ODL session kita. So this is a very good, okay, a very great combination, resourceful, openness, creativity and effort. So hopefully, okay, and besides that, kita juga dah cover macam mana kita nak buat ODL session untuk subjek yang melibatkan calculation, okay, dan juga untuk subjek yang melibatkan hands-on session, okay, melibatkan makmal. Okay, so saya rasa perkongsian daripada panel kita hari ini sangat-sangatlah menarik dan sangat-sangat bermanfaat kepada semua, dan saya pun memang orang kata apa, banyak ilmu yang saya dapat hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih, okay, kepada semua penceramah kita, okay, kepada Encik Sri Rama, okay, pada Puan Bedah, Encik Sri Rama, Puan Bedah, Encik Muhammad Amin dan juga Dr. Faridah Najuna. Okay, so semoga perkongsian kita hari ini akan memberi manfaat kepada semua. Okay, dan insyaAllah kita akan emailkan link dan juga slides daripada penceramah kita secepat mungkin supaya boleh jadikan rujukan masa depan. Okay, so kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk sesi kita besok hari untuk ODL tips and tricks. Okay, pada pukul 10 pagi hingga pukul 12, dan insyaAllah kita berjumpa lagi besok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua.